Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Korna surah follow ayat lah. Summa alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kokura. Tanobe iye antigi. Abai. Sebayo betigi. Sangolo konona na ika masaya be boli. Dugumakolo koka ika masaya de be boli. Allahu sandi duguche ika masaya de be boli. Kosebe. Ede ka sebaya kembe ka fembe la jelen datugu. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Al-Qur'an sura woro a verset bi woro ani kele. Abai. Ateywa. Abai. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Allahu de yangalendo aka masaya kan abe ko ladon ka labo chogoyala minye ale alaja masake pour que ka dala ka fo bani adama sindande do ni seko tinte masakete sigi kaka jamana nyagamene ye ka saun tugu ati se ka fɛn bɔ a la. Allahu akbar. Ka sɔrɔ masa de do. Donc a ka masaya ka dɔgɔ. A ka masaya Fodo. a sinsilen do fɛn fitini dɔrɔn de kan a tɛ se ka foyi kɛ ka sɔrɔ an b'a wele président. Hal Amérique président. A ka jamana kunkanko a bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na a tɛ se a ka kɛ o cogoya la a se t'a ye a ka kɛ o cogoya la. Allahu akbar. Nka Ala mun ye sankolow gulon an kunna ka dugumakolow fɛnsɛn ale bɛ kow labɔ k'a ladon cogoya la min ye a diya. Tanu bɛ i ye. Abai. Rabbi a'udhu bika min hamazati siyatini wa a'udhu bika rabbi an yahduruni. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Korna surah ayat kemana bisheki. Ka an yɛrɛ kun kalifa Ala ma ka an kisi ka bɔ seyatinu jinɛ kunda ani adamaden kunda o ka tɔɔrɔ kana na an sɔrɔ Kuran sura 27 ayat 9 ani ayat 9 ani ayat 7. Abi. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ nin jamakulu ni fo kosɛbɛ Musa Bilentu kaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo foli bɛ daminɛ ni Musa Bilen dugutigi ye an ka foli bɛ ale ye a n'a ka jama a ka conseiller kosɛbɛ an bɛ monsieur le maire fo a n'a ka conseiller an bɛ an ka cɛkɔrɔbaw fo an bɛ an ka musokɔrɔbaw fo denmisɛnnin maakɔrɔ an bɛ u bɛɛ lajɛlen don ni salamu alaikum. Ala ka kisi bɛ aw ye Kuran sura 6 aya 50 ani aya 4. Wa iza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Foli tɛmɛnen kɔ nin bala ninnu sigilen bɛ mun kosɔn aw ka wari bila a kɔnɔna na an bɛ a di yatimɛden minnu bɛ yan. An tɛ taa n'a ye. Shahidu ka laseli bɛ sigi yɔrɔ min na bɛɛ bɛ dɔɔni bɔ ka bila malan kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ yan ni wele ko yatimɛ ni tɛ yatimɛ dɔn i bɛ don Kuran sura 2 kɔnɔ Bakaratu a verset 237. A ko cɛw a bɛ cɛw de kan cɛw ka musow furu n'u ye muso ninnu furu ko muso ninnu ka baloli an'u ka fɛrɛbɔ bɛ cɛw de kan. A ko tɛmɛnen kɔfɛ ni Ala nan'u garisɛgɛ denw na ko den ninnu ka baloli an'u ka fɛrɛbɔ a bɛ cɛw de kan. Ni o cɛ in daɲana ka sɔrɔ denmisɛnninw bɛ yen ni u tɛ se ka pan ni u ka kama ye c'est-à-dire u ma se kodɔn na u ma se baara tuma la ka baara kɛ k'u yɛrɛ balo o denmisɛnninw de bɛ wele yatimɛw. Bon ni a tigilamɔgɔ dutigi ni fatura denmisɛnninw kɔni olu bɛ to ka u ka haju kɔrɔ ninnu ka don fitinin ninnu kan u ka wuladafɛ bisiki u ka wuladafɛ bisiki ninnu an'u ka wuladafɛ fari woso ni patew u ka woso ni pate olu t'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ mun tun kan ka o ko zere a tɛ yen
donc o bɛ to k'a ɲininka ko papa taara min u b'a fɔ a ye ko non ko papa taara voyage de la u b'a fɔ ten de tiɲɛ don fana voyage de don mais kɔsegi tɛ voyage mun na a taara o de la mais a tɛ se k'a fɔ denmisɛnnin ye k'a fɔ ko a fa fatura parce que hali ni ko k'a fa fatura ale tɛ saya dɔn donc o denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen o bɛ kin bɛɛ lajɛlen na kin bɛɛ i tɛ taa bamakɔ fan si ko e bɛ wajuli kɛnɛ sigi ko o yatimɛ tɛ yen ayi donc anw minnu ye maakɔrɔw ye ni an nana wahayu kɛnɛ lase nin cogoya kan wa ni adama fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an bɛna ala ka kuma fɔ mɔgɔw ye ni o ye kuranu de ye ala ko kɔrɔna kelen in kɔnɔna na ko muhamadu mɔgɔw bɛna se i ma k'i ɲininka ɲininkali dɔ la o ɲininkali ye jumɛn ye kuranɛ sura 2 suratul bakara aya 102 ni aya 20 yasalunaka anil yatama yasalunaka anil yatama k'olu bɛna i ɲininka yatimaw ka kɔɲɔ la mɔgɔw bɛna se e muhamadu ma o bɛna i ɲininka ko yala yatimaw ka kɔɲɔ bɛ cogo di ko muhamadu o jaabi dɛ islahun lahum khairun a kumana ala kumana a ko muhamadu i b'a fɔ adamadenw ye ka ɲumanya kɛ yatima ye ko ɲɔgɔn baara ɲuman tɛ a to maanifin tɛ ɲumanya kɛ ko min ka fisa ka hɛrɛ dɔ ɲɛsin yatimɛden ma duniya kɔnɔ ani kiyama a to donc olu tɛ se ka baara kɛ ka u yɛrɛ balo bon an dun bɛ baara kɛ ka an yɛrɛ balo an bɛ to ka kurutu-kurutuw kɛ donc o la o kurutu-kurutu wariw an bɛ to ka o fara-fara ɲɔgɔn kan n'an ye wahyu kɛnɛ sigi yɔrɔ min na ni alimami ye yan sɔrɔ ni wajuli kɛnɛ bɛ cɛ an bɛ wari ni jate a bɛnna damu na a bɛ fɔ jama bɛɛ ye donc a bɛ di alimami ma mun de kɔsɔn a bɛ di alimami ma ni mɔgɔninfin fatura yan k'i alimamu ale fɔlɔ de bɛ ladɔnniya quoi parce que ale de bɛ suw seli donc jɔn de sara o don ka den joli to yen alimamu b'a dɔn quoi donc alimamu bɛ yatimɛ yɔrɔ dɔn mais anw ye dunanw ye yan dunanw ye anw ye parce que an bɔra yɔrɔ jan ka na an tɛ yatimɛ du dɔn yan nka alimamu b'a dɔn n'a bɛ yan n'a tɛ yan dugutigi bɛ yan o b'o cogoya kelen na ni o si tɛ yan mɔgɔ minnu bɛ yan ni o ye yankaw ye ni an nana minnu ka sababu ye wari in bɛ di u ma olu bɛ u b'a di yatimadenw ma yan yatimadenw ma a tɛ taa kin wɛrɛ la dɛ a bɛ to yan de o la donc a bɛ to ka na ni warimisɛn ye a bɛ na bila yan a ye na n'a ye a ye wari bɔ an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ k'aw barikada misi in na an bɛna kuma sira kan sira mun bɛ taa ni mɔgɔ ye arijɛnɛ kɔnɔna na Allahu akbar an mago b'o la bi dɛ siratul mustaqim siraw ka ca a ko ala kira ma a ko i ka manto mɔgɔ bɛna tila tila bɛɛ bɛ wuli ka yanga ni a ta ye a b'a fɔ k'ale ta ye tiɲɛ ye kosɛbɛ sura jumɛn kuranɛ sura 23 suratul mumin a ka se 53 53 a ko pourtant Muhamadu e ka manto ye manto kelen pewu de ye aw ka ala ye ala kelen pewu de ye ciden Muhamadu fana ye kelen fila tɛ a cira ni cikan mun ye o cikan ye kelen de ye a bɛna o cikan ye mais ko Muhamadu k'i b'a ye ne ala y'i yamaru i k'a fɔ mantow u ka ne ala kelen pewu bato ne bɛ bato ni min ye ne bɛna ɲɛfɔ e ye e k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye o de ye cidenya nin ye ko nka e ka manto mɔgɔw tilara bɛɛ dɔw ko k'olu ye sunnamɔgɔ ye dɔw ko k'olu ye wahabiya ye dɔw ko k'olu ye sansaliya ye dɔw ko k'olu ye sansaliya ye dɔw ko olu ye sufi ye dɔw ko olu ye siyaw ye bɛɛ tilara bɛɛ bɛ a ta de yanga quoi a b'a fɔ ko ale de ta ye tiɲɛ ye k'a sɔrɔ kira nin a ma nin sira bɛɛ fɔ aw ye kira tun tɛ sunnamɔgɔ ye wahabiya tun tɛ taribiya tun tɛ sufi tun tɛ siya tun tɛ mais sira ninnu nana cogo di mais nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sira ninnu nana cogo min na an tɛna an da don a la mais nin bɛɛ lajɛlen na jumɛn de ye kisɛ ye quoi Allahu akbar bi su in na an nana o de fɔ aw ye e kan ka sira jumɛn minɛ e kan ka sira jumɛn de minɛ sisan an nana o de fɔ aw ye Allahu akbar ala ka masaya kɔnɔna na an bɛ laseli ni kɛ ka taa fori n'a jɛna ala ye kosɛbɛ wa a bɛ jɛ n'a ye inshallah shahid an k'a daminɛ
ni a sɔrɔla bi su in na mun bɛna fɔ k'a fori ni an y'a fori a ma se bilen a ka f'i ye k'i ka bɔ malikiya la quoi ko malikiya tɛ sira ye min bɛ taa ni ye ala yɔrɔ a tɛna se a ka f'i ye k'i ka bɔ ni e ka taa sira ye safiya ye e ka bɔ a la a tɛna se an k'a f'i ye bilen ko hanifa ka sira tɛ tiɲɛ sira ye quoi min bɛ taa ni mɔgɔ ye ala yɔrɔ a ma se a ka f'i ye ko hanbali ka sira tɛ tiɲɛ ye a tɛ taa ni ye ala yɔrɔ ayi ne ye hakilima ye kɔni an bɛna min fɔ k'a dalilu d'i ma a b'a ka telefɔniw n'a ka fɛnw bɔ a b'a enregistré aw bɛ nin kuma ninnu yaala mali kɔnɔ ani mali kɔ kan karamɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka wuli ka taa yira a ka sokɔnɔ karamɔgɔw la min bɛna fɔ aw ye a bɛ tiɲɛ tuma min na e bɛna ye tiɲɛ yɛrɛ la malikiya tɛ tiɲɛ ye shafiya tiɲɛ tɛ Allahu akbar ni Bugari ka kitabu de b'i bolo o Bugari ka kitabu a bɛ taa ni ye jahanama kɔnɔ saraka t'a la sika t'a la la rayba fihi lagadari tigi de ye i b'o de kalan ka o bila ba la i bɛ don jahanama kɔnɔ saraka yɛrɛ de t'a la la rayba fihi sika t'a la fiyewu ni kuma ninnu ye kumabaw ye dɛ o ma d'i ma k'i k'o jamana nin kɔnɔna na n'i ko ko malikiya tɛ tiɲɛ mɔgɔ dɔw ko ko malikiya tɛ tiɲɛ a ye nin lamɛn malikiya tun tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ o la tiɲɛ tɛ cogo di dalilu bɛ di dɛ ka kuranɛ sura segi ta i b'a aya 24 ta Allahu akbar ya ayyuhal lazina amanu bɛɛ ma fɔ dɛ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de fɔra minnu ko o limaniyara ala la minnu ko o y'u ka danaya sigi ala la o de ye muminu o de welema da filɛ ka kɛ ala fɛ a ko ya aw minnu ko aw ye aw ka danaya sigi ni ala la aw de ko don mɔgɔ minnu ko k'u limaniyara ala la dɛ wallazina yu'minuna bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أقول لمن أبغض كل من أبغض مغنيا كلمة سيسي كتابك من جنا إكراك وما أنزل من القرآن كتاب من جنا على كراك أفلانية chapitre 17 verset 82 سورة الإسراء بشكل فلا مالك كتاب ما جي على كراك على رت مالك دونك مالك كتاب ما بخاري ما جي على كراك ترمذي ما جي على كراك sana ni sai ama jigi ala kira kan ako limana jɔn ye mɔgɔ sugu jumɛn de ye ko mɔgɔ de don min ka limaniya sinsinlen bɛ kitabu la min jiginna ka di ala kira ma ko o kitabu filɛ nin tɛmɛ Allahu akbar o kɔfɛ ma unzila min qablika o kɔfɛ o tigila mɔgɔw limanalen don fɛn na min jiginna ka kɔn ala kira ta fana ɲɛ kosɛbɛ o ye jumɛn nanzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila kabako Allahu akbar Quran surah 7 ayat 7 kitabu 7 chapitre 3 verset 3 ala kira ta ni kɔfɛ k'u ka limaniya sinsinlen bɛ kitabu dɔ de la kitabu mun jiginna ka bɔ ala yɔrɔ a ma sɛbɛn mɔgɔ fɛ dɛ ayi Bugari ka kitabu tɛ dɛ muslim tɛ dɛ a ko kitabu do o fana jiginna ka bɔ ala de fɛ yen o kɛra ka kɔn alikɔrɔna ɲɛ ko o ye jumɛn ni jumɛn ye ko Tawrata Musa ko fɔ Linjila Isa ko fɔ Allahu akbar ko ka limaniya sinsinlen bɛ nin kitabu de la ko olu de bɛ wele danabaw olu bɛ wele limaniyɛ jɔnw ko wa olu de dangalen don kiyama ko la dɛ ko olu jati de bɛ ala sira bɛrɛ ulaika humul muflihun wa ni yɔrɔtigiw de olu tigila mɔgɔw ye donc o mu'minun olu wala suratul anfal kono aya 20 aya 4 istajibu lillahi wa lirrasul aya ni sigi ko ya ayyuhal ladzina amanu sisan i ye limaniya jɔn faamu ni kitabu wɛrɛ de b'i bolo min tɛ jiginnen ye e tɛ limaniya jɔn ye e t'a la donc sisan o minnu ko olu y'u ka danaya sigi ala la
ako aw de ko do mu'minu aw de ko do ne ala mangando ala sura segi suratul anfal a verset mugani nani ako ala mangande fleni wele madade do ako mu istajibu lillahi wa lirrasuli ayaw tigi ala ka wele kan jaabi de aka kila ka kira ka wele kan ni jaabi ma fila fora ala ka wele kan ani kira ka wele kan ala ma kuma e fɛ koyi ala kuma na ala kira de fɛ a ka laɲini fɔ ko o jaabi dɛ ni o jaabi i ye ala ta ni jaabi Qur'an sura 4 aya 20 Qur'an sura 4 aya 20 Al-Qur'an sura man yuti rasula faqad ata Allah ala kira bonya yala o de i ye ala bonya ni ye ala bato o de ye ala labato ni ye ala kira mangani ala kira ye min fɔ e ye ni ye o mɛn ka sɔn o de ye kira bonya i y'a a cibaga bonya sabatu kuma kun fɔ a ye e wele ka na ala ma a ye wele ka na kira de ko ale ye kira ye ko ala yɔrɔ n'i ko awɔ an sɔnna o kɔrɔ i ye kira ka wele jaabi n'i y'o kɛ k'o de ye ala ta nin ye Allahu akbar ko aw minnu ko aw limɛnɛlen don ala la a ye ala ka wele jaabi ani kira naam iza da'akum lima yuhyikum o fila ala ana ka ciden parce que ala kira ye ciden de ale bɛna ni an tigi ka cikan ye Muhammadun ko rasulullah sisan ni ko awɔ an sɔnna ko kira ani ala o bɛ k'aw wele ka taa fɛn de ma min bɛ ɲɛnamaya banbali di i ma Allahu akbar a bɛna ɲɛnamaya banbali di aw ma bari sabu tɛmɛna ye iza da'akum lima yuhyikum wa alamu ale ala وأعلموا أن الله يهون بين المرء وقلبه ateni والصبر ala sigilen bɛ aw dusukun sanfɛ aw dusukun kan a bɛ nin faamu cogo di ala ko k'aw le sigilen bɛ aw dusukun kan a bɛ faamu a bɛ ka faamu dɔɔnin est ce que yan faamu na a y'a ma faamu ten dɛ yan ma faamu dɛ tafsir ayati ba'di samawati wal ardi wa iza qada amran fa inna ma ya qulu lahu kun fayakun badiru samawati wal ardi wa iza qada ala bɛ amran aw dusukun kan a ye nin mɛn dɛ kɔrɔna sura fila bakara to aya 100 ani aya 17 ala ko k'ale sigilen bɛ aw dusukun kan an bɛna o yɔrɔ fo ka tɛmɛ kosɛbɛ ala ko k'ale de danni kɛ a ye sankolow dan ka dugumakolow dan ka bɔ foyi la foyi tun tɛ yen sankolo tun tɛ yen dugumakolo tun tɛ yen sankolo danni ani dugumakolo danni ale ala mago ma jɔ fɛn dɔ la ka sankolo ni dilan n'a ye première matière wa matière première mun bɛ wele matière première ni mago bɛ safunɛ na buru buru ni mago bɛ buru la i mago bɛ bile la alikama farnimugu i mago bɛ kɔgɔ la i mago bɛ kɔgɔ la i mago bɛ ji la i mago bɛ ji la i mago bɛ gilasi la i mago bɛ gilasi la tiɲɛ o ye n'i bɛ buru dilan kosɛbɛ wala i mago jɔra fɛn dɔ de la fɛn mun tun bɛ yen ka ko in dilan n'a ye wa ala ko tuma min a bɛ fɛ ka sankolo gulon an kunna ka dugumakolo fɛnsɛn ko foyi tun tɛ yen wa ale mago ma jɔ fɛn dɔ la ka sankolo ni dilan n'a ye ale ko dɔrɔn kun kɛ fayakun kun fayakun kɛ fɛn ninnu nana kɛ o cogoya la kosɛbɛ donc tuma min sankolo kɛra dugumakolo kɛra a ko kɔrɔna sura mugan verset 55 a ko ale ye dan ka bɔ bɔgɔ la minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum ale b'i segin k'i kɛ bɔgɔ ye i bɛ wa minha nukhrijukum taratan ukhra a b'i ko kura k'i bɔ bɔgɔ la na k'i jɔ kiyama jɔ Allahu akbar a ye nin kuma nin mɛn dɛ amena a ko e ye bɔgɔ de ye o bɔgɔ nin a b'o f'i ye suratu sajida kɔnɔ kɔrɔna sura 32 verset 8 ka jigin a ko ale ala ye o bɔgɔ de kɛ ka an fa adama mɔgɔ fɔlɔ ka bɔgɔlama de ta ka bɔgɔ ta ka bɔ bɔgɔ la ka bɔgɔ ni nɔɔni ka kɛ i n'a fɔ bɔgɔ dorogolen ka adamaden nin i ɲɛ bɛ nin na ka a sawura dilan nin cogoya la ko ka fiyɛli kɛ ka taa ma adama wulila ka jɔ mun de fiyɛla ka taa a ma kun fayakun kumakan. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Toutes choses ont été faites par cette parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans cette parole. C'est dans cette parole que vous avez la vie
La vie, la lumière. La lumière. Donc, comment quand les derrière, alors que qu'est, on est quoi quand les qu'est ni bora jonna. Allah. Qu'est ni bora ala yere la. Kosɛbɛ. Qu'est ni jonne ko qu'est ni ala ye. Comment quand ni ala yere. Comment quand les kera ka sangolo ke ka duguma kolo vient c'est. O kɛra. Donc, e bo bogola. Tiɲɛ. Tumana mina ala be ka ni boro bo ala kira ye. Nana se ala kira ma. Unana ala kira nyinga ko me ko o ala yere ka be ni ko. Zal. Kosɛbɛ. Suratul Baqara. Aya 100 aya 80 ani aya 6 wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. C'est e ka ala ko ni ka kuma cayara sa Muhammad. E ka ala ni abeli ala be ni ko. Allahu akbar. Ko mo o be na nyinga ko ne be ni ko. Mo nana ala kira nyinga ko ala be ni ay ni mede. Ala ko Muhammad i ba fu ye ko ne ala ka suru bela. Kosɛbɛ. O ka ne fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani. Mais olu fola ka ne falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna. O kuma filɛ nin ye sira ala fɔlɔ de ye an wele ka na a yɛrɛ ma k'an ka ale dɔn ka ale bato ko an ka sɔn o ma ban n'an sɔnna ale ma o kuma kama o wele kama n'an ye ale ala wele dɔrɔn ale ala ka suru bɛɛ la kosɛbɛ. mais surunya nin fo ka taa karamɔgɔ taara a bɛɛ ɲagami o ko ko su araba kunjo ko ala bɛ na fo sankolo fɔlɔ la Allahu akbar. k'a bɛ to ka ɲininkali kɛ ko jɔn de ne ka jɔn de bɛ yen mun mako bɛ la o kuma nin tɛ tiɲɛ ye dɛ. n'a jaabi. ala tɛ se ka ku sankolo yɛrɛ la. ayi. ale tun bɛ yen k'a sɔrɔ sankolo tɛ yen ale tɛ sankolo kɔni mun na. ala bɛ sankolo sagoya la a y'o fɔ i ye ayatul kursi kɔnɔna na sura 2 Bakara tu verset 255 a ko k'ale ka masaya a ka kursiw yɛrɛ ko a bɛ sankolo ani dugumakolo yɛrɛ sago kosɛbɛ. a ka masaya yɛrɛ sankolo ka misɛn dugumakolo ka misɛn a tɛ se ka ku sankolo kɔnɔna na kuma tɛ dugukolo sanfɛ yan ale ka masaya. a ta b'o bɛɛ ma. e nana fɔ ko ala bɛ na sankolo fɔlɔ la. o ma tile fɛ a bɛ min. tile fɛ a bɛ min. a ye nin mɛn. ala ko ale ka suru mɔgɔw la. mɛ o surunya nin u taara munumunu u ma se k'a faamu ko ala ka suru mɔgɔw la cogo di. ɲininkali duuru la ala bɛ kuma ni déplacer Bakarata kɔnɔna na a bɛ taa ala kira baro ko kura a bɛ e ni ne baro a bɛ e ni ne baro kɔnɔna sura 50 kɔnɔna na aya 16 suratu wala kadi khalaqnal insana ko adamaden danna ne ala yɛrɛ de ye adamaden dan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu fi suduri nasi a dusukun b'a yamaru mun na ko ne ala b'a dɔn. Allahu akbar. Ko ne ala de bani adama dan a bɛ min miiri a dusukun kɔnɔna na ne ala b'a dɔn ka tɛmɛ basabu dun mun na. wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. ne ala ka surun aw la ka tɛmɛ aw ka joli boli sira kan. hablil warid. les veines. n'aw taara dɔgɔtɔrɔ la k'a fɔ ko pali bɛ aw la. o bɛ biɲɛ don aw joli boli sira de la quoi o bɛ joli boli sira ɲini o bɛ to ka aw bolo siri k'a sira ɲini ka bɛn ɲini k'a don a kɔnɔ ka biɲɛ don a kɔnɔ komi ale ala ka suru aw la ka tɛmɛ o biɲɛ o boli joli sira ye. joli boli sira in kan. ala bɛ min. a b'an kɔnɔ kɛ. a b'an kɔnɔ. Allah. a b'aw tulo datugu a bɛ mankan dɔ mɛn aw yɛrɛ kɔnɔ. Allah a ye o mankan o de ye kumakan ye. ala a y'o hu de kɛ ka sankolo kɛ ka dugumakolo kɛ ka e kɛ o de kosɔn o de bɛ fonctionner e yɛrɛ kɔnɔ o de kosɔn ala ko k'ale b'i yɛrɛ kɔnɔ. Allahu akbar. i ka ale ɲini yɔrɔ jan kɔ ale bɛ e la. Allahu akbar. ala kana bɔ an na sisan. ni o hu bɔra i la dɔrɔn at net i bɛ. awɔ. hu de bɛ mɔgɔ la fonctionner. Allahu akbar. o de bɛ kalaya di. c'est ça l'énergie. o hu mobile bɛ boli n'o ye. awɔ. a
avion bɛ boli Mo moteur bɛ ka boli n'a ye sisan. o de kosɔn u b'a fɔ ko ala tɔgɔ bɛ boli fɛn dɔ ma u ma se k'a faamu K'a bitɔn dɔ tɔgɔ bɛ yen. sɛbɛnnen tɔ ayi a bɛ fɛn foyi tɛ min tɛ mankan bɔ o mankan de wu o de ye o kumakan ye quoi parce que ala y'i dan ale de y'i dan o kumakan a y'i dan n'a ye o kumakan dun ye ale fan dɔ ye quoi Tiɲɛ. ala o wu de bɛ yen o wu de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la fonctionner o wu o bɛ kalaya de di quoi énergie de don Kosɛbɛ. o de kosɔn ni mobili bolila ka na jɔ yan sisan a bɛ wu mais ni a fagara dɔrɔn mobili bɛ jɔ de quoi mais n'i taara maga a moteur la a bɛ to k'i jeni quoi Tiɲɛ. bon o kelen de bɛ aw la quoi Allahu akbar. pour que e k'o dɔn e ka taa to kalaman tigɛ ka don i da kɔnɔ ni to kalama i b'a ye a b'a ɲɛ k'a b'a kunu direct la. a b'a kunu k'i ɲɛ boso ya o y'a sɔrɔ a y'a da bɛɛ bɔgɔti quoi mais to in jiginnen a ma jeni kɔnɔbara kɔnɔna na mun de kosɔn a ma jeni kɔnɔbara kɔnɔna na Kalaya taara kalaya sɔrɔ yen. kalaya taara kala parce que o hu a bɛ e la wagati bɛɛ hu A bɛ yen. o hu de bɛ a bɛ yiriden minnu dun o de b'a tobi k'a yɛlɛma k'a kɛ bo ye Allahu akbar. Ka kɛ déchet a m'a bila kɛrɛfɛ. ni o hu bɔra da hadamaden a foyi tɛ se ka fonctionner a bɛ sa d'accord an ka segin ka taa wulima da in na quoi Allahu akbar. Ya ayyuhal lazina amanu. Kɔrɔlen sura 8 verset 24 a ko he aw minnu ko aw limɛnlen bɛ ale ala la Istajibu lillahi wa lirasul. a ye ne ala ka wele jaabi ani ka ciden an bɛ ka wele ka na min ma Iza da'akum lima yuhyikum. ko bɛ ɲɛnamaya banbali di aw ma o de ye kuranu ye O don. Kitabu. k'ale ala bɛ aw dusukun kan ale ala bɛ aw fara ɲɔgɔn kan kiyama jɔ don Kosɛbɛ. mais a bɛ ka aw wele ka na fɛn jumɛn ma o wele kan in a bɛ boli fɛn jumɛn de kan Ustaz a m'a fɔ ko muminu wa Awɔ, o fɔra. ya ayyuhal lazina Amanu. a m'a fɔ minnu denkɛnɛra minnu muminɛra wa d'accord an ka taa muminu yɛrɛ ka sura ta dɛ ale bɛ bɛn kɔrɔna sura 23 Allahu akbar. a bɛ se 73 ani 7 an ka taa a kɔnɔ kuma lajɛ Tiɲɛ. kira bɛ na sisan a fɔra ko aw ka na fɛn dɔ de ma ala n'a ka kira bɛ ka aw wele ka na walasa a ka ɲɛnamaya banbali tɛ aw kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ma mais a bɛ k'aw wele ka taa min Wa innaka a ko i k'a dɔn k'a fɔ latad'uhum ila siratin mustaqim. ila siratin mustaqim Tiɲɛ. Wa innaka i latad'uhum k'a dɔn k'a fɔ e Muhamadu bɛ mɔgɔw wele ka na siratigɛ tilenene ma. tilelen de ma Ila siratin mustaqim. ila siratin mustaqima ko ala kira bilara de ka aw wele ka na siratigɛ tilenen siratu ye sira de mustaqimi min tilenen don Allahu akbar. an bɛna o sira de lajɛ yala karamɔgɔ bɛ ka sira minnu fɔ aw ye malikiya ka sira alimami banani ka sira o de ko don wa depuis alimami ma kɛ sira kelen kan kɔni parti b'a la Parti b'a la. aw ma se ka tugu ala kira kan aw dun nana kira fatulen kɔfɛ de san kɛmɛ yirika kɔfɛ aw taara sira 4 sɔrɔ mun de kɔsɔn o ye sira 4 sɔrɔ o ma bɛn kelen na O ma bɛn. n'o tɛ sira tɛ se ka kɛ 4 ye o Fiyewu. O tuma kira tun ye 4 ye wa? et puis bɛɛ ko k'ale ka sira maliki y'a ka sira bɔ safi y'a ka sira bɔ hanbali y'a ka sira bɔ hanifa y'a ka sira bɔ si ni si ta tɛ kelen ye Tɛ kelen ye. silamɛw tilalen don o siraw de cɛla la k'a sɔrɔ a filɛ k'a fɔ ala kira ma maa wele ka na ne ala ma ne bɛna i bila i ka welemada kɛ maa bɛɛ mais minnu bɛ sɔn olu bɛ wele limanajɔnw mais e b'u wele ka taa sira jumɛn kan ko ila siratin mustaqima siratigɛ kilennen Kelen. o siratigɛ kilennen an bɛn'o de ye jumɛn de don Allahu akbar. Mun don? tuma dɔ la ala kira bilara ka mɔgɔw wele ka na siratigɛ kilennen ma a ye mun de fɔ a ye a bɛ taa kurani sura 15 suratul hijiri a bɛ se 87 Chapitre 15. Aya 80 ani aya 7. wala kad atainaka sab'an minal masani wal qur'anul azim. Wal Qur'an al azim. Wal Qur'an al azima. sege ayen Walakad atainaka sab'an minal masani. minal masani o ye jumɛn Flaw. mina wolonwula Dima. mina aya wolonwula di e muhamadu ma Kosɛbɛ. ani kɔrɔnaba Kosɛbɛ. wala kad atainaka sab'an minal masani wal qur'anul Azim. Tiɲɛ. aya wolonwula ni ani kɔrɔnaba ye jumɛn de don
wolowula ni ye jumɛn ye Ustaz wolowula mun bɛ taa ni ka segin kɛ e ka fila kɔnɔna na Al-Fatiha do Al-Fatiha odo Al-Fatiha wolowula ye odo a bɛ taa ni ka segin kɛ jumɛn na seli wagati kɛ seli wagati a bɛ seli minnu kɛ la fila ya ye fila an ka fila o yɛrɛ tɛ naani ya fila naani de tɛ wa fila o tɛ fila ye wa ya ye fila wɛrɛ o tɛ fila ye wa naani a ka filaw kɔnɔna na parce que a dan ye fila ye quoi naani ko mun bɛ taa ni ka segin kɛ wolonwula filɛ k'a d'i ma Muhamadu a bɛ taa ni ka segin kɛ aw ka fila ye o de ye suratul Fatiha ye parce que munna ne bɛna i bila ka mɔgɔw wele ka na min ma i bɛna faamu suratul Fatiha de kɔnɔna na o suratul Fatiha nin wolonwula nin n'i y'o kalan don o don walasa i kana ɲinɛ siratigɛ kilennen n bɛna siratigɛ kilennen mun jira e la a ma se o siratigɛ kilennen ma fɔlɔ dɛ siratigɛ kilennen min bɛna jira aw kelen aw minnu ko aw muminiyara dɛ o sira walasa i kana ɲinɛ don o don il faut que i ka segin sura dɔ bɛ yen ko suratul Fatiha o ye aya 7 de o kɔnɔna na hakilijigi kuma bɛ na parce que a ko wa akimi salata li zikiri seli yɛrɛ jɔli tɛ dɔn a kun ye jumɛn ye ko i kana ɲinɛ i tigi ala kɔ layidu kosɛbɛ chapitre ɲinɛ ala kɔ ka kɔrɔn sura mugan verset 14 maintenant wolonwula nin n'i ye o wolonwula kalan n'i taara sujudu bi ko yala kabako aya kɔrɔ kabako ye e ma kabako ni faamu wolonwula kabako ya e m'a faamu wa wolonwula kabako ya tɛ dɔ wɛrɛ dɛ ko Muhamadu Lamini ko sujudu bi ni ala ye kɔrɔn sura wolonwula verset 29 seli jɔ i ka sujudu bi mun na Kurani sura 7 a verset 16 ka jigi kosɛbɛ Sitani ni ala ye discours tumana min an fa Adama danna ka ban a ko ko mɛlɛkɛw ani danfɛnw ni o ye jinɛw ye ko a ye sɔn an fa Adama ye depuis Kurani sura 2 Bakaratu kɔnɔ verset 30 ka jigi ala ye mɛlɛkɛw ladɔnniya k'a fɔ k'a bɛna danni dɔ dan ka bila dugumakolo sanfɛ dugumakolo sagoya yɛrɛ bɛ di o danni ma dugumakolo bɛ wele ko Adamu bɔgɔmafɛn quoi ale de bɛ dugu a b'a sago kɛ dugukolo sanfɛ i ma adamaden de b'a sago kɛ dugukolo sanfɛ kosɛbɛ baganw dun bɛ yen fanga bɛ olu la ka tɛmɛ an kan mais an b'an sagoya de kɛ adamaden de bɛ dugukolo mara quoi ko o cɛ in tɔgɔ Adama ko ni ne y'a dan n bɛna dan ka gouverneur d'a ma dugukolo gouverneur mɛlɛkɛw ko mais cogo di e bɛna danni dɔ bila dugumakolo sanfɛ ka sɔrɔ danni ni an ye an ka lɔnni kɔnɔ an y'a ye tiɲɛnikɛla de don a bɛ joli bɔ ala ko n bɛ fɛn dɔn a tɛ fɛn mun dɔn o danni kibara kunkanko la munna wolonwula dira ala kira ma ani wolonwula in kɔnɔ mun de b'a kɔnɔ siratul mustaqima min fɔra a ye ko a ka mɔgɔw wele ka na siratigɛ kelen ma o siratigɛ kelen min bɛ Fatiha de kɔnɔna na kosɛbɛ aw b'a kalan mɛ aw t'a kɔrɔ dɔn karamɔgɔ ninnu ye aw bɔ siratigɛ kelen kan a mɛnna mais a bɔsilen ka na di siratigɛ kelen nin olu yɛrɛ tɛ dɛ depuis makakaw de ye siratigɛ kelen yɛlɛma ala kira bolo a fatulen ka na di anw ma ko diinɛ de k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ an y'a bila a mɛnna ni siratigɛ kelen yɛrɛ fɔra i ye a yɛrɛ bɛ baga ta a b'a fɔ k'olu wolola ka nin ma nin sɔrɔ e wolola tuma jumɛn ko e wolola k'an fa ani an mɔkɛ e mɔkɛ yɛrɛ ye a si ye san joli ye a yɛrɛ n'a kuturu a n'a ka saya bɛɛ a tɛ tɛmɛ san 300 kan a t'o bɔ yɛrɛ ko a mɔkɛw kuma bɛ f'i ye n bɛ ka siratigɛ kilennen ko kuma de f'i ye kuranɛko kuma de bɛ ka f'i ye alimamu dɔw a ka alimamu ka bonya ala kira ye aw ta tiɲɛna bi a ye nin mɛn an fa Adama tuma min na nin baro tɛmɛna mɛlɛkɛw ni ala cɛ a ye danni min dan k'an fa Adama kalan a y'a kalan fɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la wa alama Adama asmaa kullaha donc a sɔrɔla ka mɛlɛkɛw wele ja a ye dɔnni dɔ di an fa Adama ma a tɛ mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛw tun ye ala kɔrɔma tigɛ ko pourquoi ala bɛna danni dɔ bila dugumakolo sanfɛ k'a sɔrɔ olu mɛlɛkɛw bɛ yan bato kama ala ko sumafɔ la ala b'o kɛ quoi donc ala ko n bɛ fɛn dɔn aw tɛ fɛn mun dɔn u ka kuma jɔra yen quoi donc ala sɔnna an fa Adama dan ka fiyɛli kɛ ka na a ma ni a ye ni fiyɛ ka na a ma ka wuli k'a jɔ k'a kalan fɛn bɛɛ lajɛlen na wa alama Adama asmaa kullaha donc a sɔrɔla k'a fɔ mɛlɛkɛw ma ayina ne ye n ka layidu ni dafa ka adamaden y'a da comme aw ko k'aw ka fisa ni an fa Adama ye so filɛ nin ye a bɛ so jira o la ko so tɔgɔ mɛlɛkɛw tɛ so tɔgɔ dɔn u t'a dɔn kabako mɛlɛkɛw kun t'u yɛrɛ tɔgɔ dɔn
a bɛ fali jira u la quoi ko nin tɔgɔ quoi mɛlɛkɛw bɛ u ɲɛ jɔ fali la u tɛ fali tɔgɔ dɔn Allahu akbar a b'a fɔ ko yiri ye fɛn jumɛn ye mɛlɛkɛw ɲɛ bɛ yiri la mɛ olu t'a yiri tɔgɔ dɔn u t'a a b'a dɔn fɔ ko Adama yiri tɔgɔ f'u ye a f'u ye nin ye yiri de ye nin ye yiri de ye quoi nin ye nin ye quoi nin ye nin ye quoi e yɛrɛ tɔgɔ ye Jibril de ye ko e yɛrɛ tɔgɔ ye Jibril mɛlɛkɛba yɛrɛ jɔlen a yɛrɛ t'a tɔgɔ dɔn ko e tɔgɔ de ye Jibril Allahu e tɔgɔ ye akbar Maliki an fa Adama de ye nin baara kɛ a ye nin baara kɛ Ala ko aw ko cogo di u ko Allahu akbar ko Ala ko e bɛ fɛn dɔn an tɛ fɛn mun dɔn yafa an ma ko nin ye kabako ye ko an sɔn an fa Adama ye olu ko an sɔnna an fa Adama o de bɛ wele ko sujudu a kumakan nin sɔnna quoi n sɔnna donc kɔrɔna surata ni seegin k'a ma a verset 50 suratul kafi suratul kafi a ko Kahafi mɔgɔw ko olu ma sɔn ko a tun bɛ jinɛ de cɛ la ko jinɛ tun de don ko jinɛ dɔ de ko ale ma sɔn k'ale tɛ sujudu bɛ an fa Adama ye وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. y'a ye tuma min na a fɔra ko mɛlɛkɛw ka sujudu bɛ an fa Adama ye mɛlɛkɛw ye sujudu bɛ an fa Adama ye fo n'a kɛra Ibilisa mun tun bɛ jinɛ kabila cɛ la. Allahu akbar ko Ibilisa ye mɛlɛkɛ tun tɛ dɛ. ko mɛlɛkɛ nagasilen kun don. donc tuma min na a banna Ala ko i banna mun na a ko nin ye bɔgɔ ye ne danna ka bɔ tasuma na Kuranɛ suratul Rahman Kuranɛ sura 55 verset 14 ka jigin ko ale danna ka bɔ tasuma de la nin dun ye bɔgɔ ye k'ale ka fisa o de kosɔn yɛrɛbɔnya y'a minɛ donc kuma tɛmɛnen u ni ɲɔgɔn cɛ a ko bon ko ne y'i kunnagoya Ala ko jinɛkɛ in ma min welela ko rebelle de bɛ wele Iblis mɔgɔ mutile dafɛ mutile ko bon Iblis a ye tɔgɔ kura sɔrɔ quoi sisan n'o tɛ jinɛ de don ko e kɛra Iblis ye mɔgɔ dafɛ mutile ko bon n'i kunnagoya an fa Adama nɔfɛ quoi comme i banna n ka kumakan ma o de ko d'accord ko n'a b'o cogoya la sisan suratul Arafi verset 16 ka jigin comme e ye ne kunnagoya wakati tombolo fo diɲɛ ka ban قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم صراطك المستقيم siratigɛ kelen e bɛna min di Adama a n'a denw dɛ o siratigɛ kelen o siratul mustaqima ne b'a sira nin gere u ye quoi Allahu akbar summa n bɛna sira nin gere u ye n b'a kɛ cogo di ko n bɛ bala mini u ɲɛfɛ quoi n bɛ taa sigi u ɲɛfɛ sira u bɛ taga sira mun fɛ dɛ n bɛ taa sira nin gere yen a bɛ komi ka bɔ sira tigɛ ka pɔn wuli ka bɔ ka pɔn wuli ka bɔ kosɛbɛ ɲɛfɛ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ko i bɛna sɔrɔ i ka jɔnkɛ ni o ye Adama ye adamadenw o bɛna kɛ fitiri n'a bɔra fitiri bɛɛ bɛna kɛ fitiri wale i ma Allahu akbar i bɛna kira mɔgɔ ni bila ka sira mun d'a ma dɛ o sira de a ko a b'o sira de gere mɔgɔw ye k'a b'o sira tigɛ ɲɛfɛ a b'a tigɛ kɔfɛ a b'a tigɛ kini fɛ a b'a tigɛ numan fɛ taayɔrɔ bɛ min Allahu akbar taayɔrɔ Ala ma fɔ k'a ta tigɛ dɛ taayɔrɔ dɔgɔyara mais tuma min na a ye nin fɔ yɔrɔ fila ma fɔ quoi a ɲinɛna o kɔ ni o ye sanfɛla ani dugumala Allahu akbar Ala sɔrɔla k'a fɔ ko akimi salata Muhamadu seli jɔ kɔ ni seli jɔ i ka taa ruku kɛ i ka taa sujudu bi Kuranɛ sura 22 suratul Haji a verset 26 seli jɔ ɲɛ i bɛ jɔ parce que Setani ɲinɛna sanfɛ a ɲinɛna duguma fɛn minnu b'i kisi sisan i bɛ seli de jɔ i bɛ taa sujudu bin ne ye mais n'i bɛ sujudu bin n bɛna 7 de d'i ma o 7 de kɔnɔ siratul mustaqima b'a kɔnɔna na an bɛna o ye taalen n'i ye sujudu ni bin Muhamadu Lamini i tɛ minɛ kɛ duguma i bolofara fila bɛ dugumala minɛ o ye joli ye 3 de tɛ wa a ko i kunberekun fila bɛ dugumakolo minɛ o tɛ 5 ye wa i kɔfɛ sen fila fana bɛ dugumakolo minɛ ko nin ye kabako ye aya 7 Allahu akbar kabako i bɛ aya 7 kalan ka taa sujudu bin n'i ye sujudu bin ko Ala ko a ma ko layidu dɔ don n bɛna i kisi Kuranɛ sura 12 a bɛ se 44 laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum y'a ye ko jahanama so mɔgɔ bɛna don jahanama min kɔnɔ jahanama bɛ wele prison mɔgɔ bɛna don prison jahanama min kɔnɔ dɛ ko jahanama ni donda 7 de b'a la Allahu akbar
aya wolonwula seli bi kisi a ma seli b'i kisi a ma Allahu akbar maintenant o aya wolonwula ani kɔrɔna o de dira alakira ma kosɛbɛ mais o aya wolonwula nin ko a bɛ taa ni ka segin kɛ a ka fila fila don o don a ka to ka ala wele ko duwawu de don kosɛbɛ maintenant an ka don k'a lajɛ aya wolonwula ani siratul mustakima ye fɛn jumɛn k'a yirila k'a fɔ Buhari bɛ min fɔ nkalon don Tirmisiw tigi bɛ min fɔ ye o tɛ quoi Maliki bɛ min fɔ ye o tɛ quoi ko dilanenw de don o ko a ma ko alamɔgɔw de don mais olu tɛ se ka kɛ alamɔgɔ ye ka tɛmɛ kira kan olu tɔgɔ tɛ kɔrɔna kɔnɔ olu tɛ cidenw ye bon kitabu dun b'u bolo ko o bɛ diinɛ kitabu ye Allahu akbar a ko diinɛ kitabu dun tɛ ko a ma sɛbɛn dɛ k'a jiginna ka bɔ ale ala yɔrɔ Allahu akbar a ma don ala kira ka taa sira la fo a bɛ taa sira wɛrɛw de bɔ aw ye dɛ ko Maliki ka sira sa silamɛw fana tilalen don u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛfɛ sirani kɛrɛfɛ sirani u bana siraba la ka tɛmɛ kɛrɛfɛ sirani kɔ an ka wolonwula nin lajɛ suratul fatiha sura fɔlɔ an ka aya fɔlɔ ta ka taa bila bismillahi arrahmani arrahim ko min ma ni Allahu ye min ye foroba nɛɛma tigi ye ani nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen Allah a ye nin mɛn dɛ foroba nɛɛma i bɛ foroba nɛɛma dɔn sayidi an sigilen bɛɛ bɛ ka fiɲɛ sama ka bila ni masakɛ ani fantan a bɛɛ ka kan ni fiɲɛ ye wari b'i kun wari t'i kun nin de foroba nɛɛma ye Rahman de ye nin ye foroba nɛɛma i t'a dɔn f'i ka bana sinɛ bɛ oxygène san foroba nɛɛma kɛnɛya ye y'o ye Allahu akbar cɛ wallahi Uzali ni ala ye ji bɔ sanfɛ k'a jigin ko aw tɛ se ka ji mara dugumakolo sanfɛ dɛ ko ni ala bɛ ji sama ka bila dugu jukɔrɔ ko n'aw se b'a ye a ka ji minɛ a kana jigin Allahu akbar mais k'aw se t'a ye ni samiya nana ji bɛ jigin dɛ a bɛ taa dugu jukɔrɔ ko ni ala bɛ dugu jukɔrɔ la ni ji mara ye n'a tun ye ne ala jan n b'a sama ka jigin aw tɛ ji yɛrɛ sɔrɔ Allahu akbar mais n b'a mara n'a ye kɔlɔn sen a bɛ ji sɔrɔ a bɛ ji kɛ k'aw mago ɲɛ chapitre 67 verset 30 o ye nɛɛma de ye suratul mulk nin ye foroba nɛɛma de ye san bɛ na a b'a ka nakɔ foro sɛnɛ a bɛ bonya saliya kɛ n'i kɔni ma saliya dɔrɔn n'i ye sɛnɛ kɛ i bɛ sɔrɔ nin ye foroba nɛɛma nin y'a tɔgɔ dɔ ye ale ye foroba nɛɛma tigi ye ani rahimi nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi o don nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen i b'a dɔn olu ko lahara de don tiɲɛ don lahara ta ye nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen mais lahara dɔrɔn tɛ dɛ nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yan fana a bɛɛ la diɲɛ ye Mali ka indépendance an ka indépendance dɔrɔn ta 1960 ani sisan a bɛ san joli bɔ a ka ca dɛ san 2 ni san 2 san 2 ani dɔɔnin mɔgɔ joli kɛra président ye a bɛ dɔ bɔ a bɛ Modibo bi Modibo tɛmɛna Musa tɛmɛna Alpha tɛmɛna ATT tɛmɛna IBK tɛmɛna Jɔnkuna tɛmɛna an bɛ Asimi tile la Malien ye mɔgɔ joli ye mɔgɔ miliyɔn bɛɛ bɛ se ka kɛ président ye e ka kɛ président o ye nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen de ye Kɔrɔna sura 3 de b'o f'i ye aya 26 Allahumma malikal mulk ale bɛ masaya di maa mun y'a a tɛ di bɛɛ ma dɛ fiɲɛ bɛ sama bɛɛ b'a sama mais masaya tɛ di bɛɛ ma dɛ o de ye rahimi ye e ka kɛ nafolotigi ye nafolotigiw bɛ compter quoi bɛɛ tɛ se ka kɛ nafolotigi ye dɛ o nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen o n'a ɲɔgɔnna dɔnnibaw man ca dɛ dɔnni ye nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen nin ye rahimi dɔ ye tɛmɛna ko sa nin ye aya fɔlɔ de ye alhamdulillahi rabbil alamin aya filanan kanu bɛ ye an tigi ala e mun ye diɲɛw da ma ye ko sa a ma fɔ ko diɲɛ dɛ diɲɛw Allahu rabbil alamin i bɛ alam dɔn diɲɛw mɔgɔ dɔw bɛ yen u sigilen hijabu bɛ tigɛ ka bɔ u ni jinɛ cɛ bɔ wala n'a ye dɔ sigilen o y'a sɔrɔ a n'a ko jinɛ cɛ ka jugu dɛ awɔ kosɛbɛ chapitre 37 verset 62 a bɛ yen kɔrɔlen sɔrɔ 37 aya 62 a ko olu bɛ bɔ jahanama kɔnɔna na ko zagu mihiri kosɛbɛ ko a bulu cɛ ka jugu i b'a fɔ ko jinɛ kunkolo Allahu akbar ja jinɛ kunkolo katamajɛ dɔ de bɛ jinɛw la Allahu akbar
n'a hijabu tigɛra ka bɔ i n'u cɛ dɔrɔn fa bɛ wuli a dɔw la i m'a ye o de kosɔn u bɛ wiridi di dɔw ma o ko ala tɔgɔ don k'a sɔrɔ jinɛ tɔgɔ de don o bɛ to k'a kɛ tan kolojan karamɔgɔ kolojan karamɔgɔ a bɛ to samani na su fɛ dɔrɔn jinɛkɛ bɛ na a ka tulu bugɔ kɔkɔ a y'i yɛrɛ ka tulu fa ka kɛ o y'a sɔrɔ a ɲɛ bilennen o y'a sɔrɔ ani kalama ye ta fan ka bɔ a taalen Allahu akbar a ma gɛn k'a minɛ a ma gɛn ka minɛ ka sɔrɔ ka to ka nasi dɔ sɛbɛn k'a kunkolo fu a dɔw tɛ kɛnɛya kosɛbɛ ala de don a ye fɛn wɛrɛ ye diɲɛw bɛ diɲɛw kɔnɔ Allahu akbar tiɲɛ siga t'a la aya 2 o tɛ wa an ka Ar-Rahman Ar-Rahim kokura foroba nɛɛma tigi ani nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi a seginna kuma in kan nin ye aya 3nan ye aya 4nan a ye mun fɔ Maliki Yawmiddin jɔ don masa sara jɔ don sara mun bɛ kɛ o masakɛ ko ale ala de don ale ala danbe tɔgɔ dɔ ye Malik masa Yawmiddin o ye aya 4nan ye aya 5nan o ye mun ye Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in danbe minnu fɔra nin ye aya 5nan ye danbe minnu fɔra bismillahir rahmanir rahim k'a mankutu tɛ ko o ala de dɛ an bɛ e kelen pewu de bato wa an bɛ dɛmɛ ɲini e kelen pewu de fɛ tiɲɛ nin ye aya 5nan de mais sisan comme an bɛ e kelen pewu de bato an bɛ dɛmɛ ɲini e kelen pewu de fɛ kira fɔlɔ de bɛ ka nin kalan yanni e ani ne k'a kalan kira yɛrɛ bɛna mun de fɔ ala ye puisque ale bilara mission mun na ko ka mɔgɔw wele ka na siratigɛ tilennen ma ale ka sira tɛ dɛ Muhamadu sira tɛ ale bolo dɛ a yɛrɛ bɛna bila sira dɔ de kan o y'a tigi ala ka sira ye mais a bɛ jira ale la fɔlɔ a ka mɔgɔ tɔw wele ka na o sira ma donc walasa ale k'o sira yɛrɛ sɔrɔ a ye mun de fɔ idina siratal mustaqim kabako ni aya 6nan ye tiɲɛ wa ala anw kan ka kira yɛrɛ de nin fɔ a ko anw kan ka i ka an bila sira kan min tilelen don kosɛbɛ karamɔgɔ ninnu taara siratu fana kɛ pɔn ye quoi kiyama don mɔgɔ ninnu ma kalan koyi olu ka mun de kalan de u taara o kɛ pɔn ye ka kɛ pɔn ye kiyama jɔ don tiɲɛ ko a ka misɛn i ko ɲɛsi k'a da ka di ko lamu ko lamu a bɛ tigɛ dibi de cɛ la dɛ a bɛ tigɛ dibi de cɛ la u ye musokɔrɔba ni cɛkɔrɔbaw siran karamɔgɔkɛ ne bɛ min f'i ye n'o kɛra tiɲɛ ye karamɔgɔkɛ yɛrɛ tɛ don alijana kɔnɔ a yɛrɛ bɛ bin o jahanama kelen siga foyi t'a la a y'a hakili sigi tiɲɛ tɛ siratu tɛ pɔn ye kiyama tɛ dɛ yan kuma de don kosɛbɛ an bɛ ka kuma an bɛ dunuya de kɔnɔna na quoi an bɛ ka ala wele quoi ala k'an bila siratu kan sira tilennen idina sirata mustaqima min tilelen don n bila sira kan min tilelen don Allahu akbar jɔnw ka sira siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ala ye nɛɛma kɛ minnu ye ka kɔn ne ɲɛ i ka ne Muhamadu bila u ka sira kan i kana ne bila sira kan ni ala dimina minnu kɔrɔ i kana n bila sira kan mɔgɔ fililenw ka sira i kana n bila tiɲɛ mais ala ye nɛɛma kɛ minnu ye olu ye jɔnw ye ni ala kira yɛrɛ ye ala wele ko a ne tigi ala n bila sira kan min tilenen don jɔnw ka sira nɛɛma kɛra minnu ye ka kɔn ni Muhamadu ɲɛ i bɛ t'o ye kuranɛ sura 6 aya 87 ka taa bila 90 wa tilka hujjatuna a ko a bɛ nin cogoya la ko an ye nin dalilu kelen de di Ibrahima ma a ka taa a ka manto mɔgɔw ma آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك إن هذا لفي صوف الأولى صوف إبراهيم وموسى أمومه كنا سورة بشيكي أنا ورون في chapitre 87 verset 18-19 so ni mun filɛ nin ye dɛ k'a bɔra ba Burama ka gafe de kɔnɔ ale ba Musa a bɔra yen kɔnɔ in bɛna bɔ yen de o de bɔra yen k'a di e Muhamadu ma komi nin dalu kelen dɛ nin dalu kelen de dira Nabi Ibrahima ma puisque e ta in bɔra ale ta kɔnɔ a ka taa ka taa a ka manto mɔgɔw ma a ka taa kuma ni a ka manto mɔgɔw ye kosɛbɛ ko ale ala bɛ hakimun alim maa kɔrɔta maa mun ye ale ja ale ala ja ale de sebayaw bɛɛ tigi ani dɔ tigi kosɛbɛ a fɔ kelen a bɛ ciden 18 tɔgɔ di alakira ma ka tugu ɲɔgɔn na ciden 18
kɔnɔ tɛ bisanta an ka teliya ووهبنا له إسحاق ويعقوب Isaka fɔ ka fara a kan Yakuba fɔ ka fara a kan ومن هدينا من قبل ومن ذرية داود u ka zuriya la Dawuda fara a kan وسليمان Suleiman fara a kan وأيوب Ayuba fara a kan ويوسف Yusufa fara a kan وموسى Musa fara a kan وهارون Haruna fara a kan Wa ni mɔgɔ ta ye k'a bɛ nin cogoya la ne Ala bɛ ɲumankɛlaw sara kɔ nin cogoya la kosɛbɛ maa tan kira tan tɔgɔ filɛ nin ye ka cité ka jigin Ala kira ye nɛɛma kɛra olu de ye ka kɔn e Muhamadu ye comme e ko ne k'i bila sira kan min tilelen don jɔn ka sira nɛɛma kɛla minnu ye ka kɔn u ka sira mina jira i la u ka sira ma jira ale la hali sisan dɛ a y'a ɲini Ala fɛ de ko Ala k'o sira jira ale la ale fana bɛna mɔgɔw wele ka na o sira in de ma suratul mumin kuranɛ sura 23 verset 73 Maliki ka sira ma fɔ Maliki Malik ka misɛnya Shafi Malik ko kuma ma fɔ ye o sira nin ye jumɛn ye Malik ka sira de don Safi ka sira de don Hanbali ka sira de don Bukhari ka sira de don Tirmizi ka sira de don ni si tɛ olu tɛ maa nɛɛmani ye ka kɔn kira ɲɛ mɔgɔ nɛɛmani ye ka kɔn Ala kira ye mɔgɔ tan tɔgɔ fɔra ye tɛmɛ n'a ye wa Zakariya Zakariya fara a kan wa Yahya fara a kan wa Isa fara a wa kan Ilyasa fara a kan kullun min as-solihin ninnu bɛɛ tun ye mɔgɔ ye Maliki tɔgɔ tɛ yan mɔgɔ tan ni naani tɛmɛ n'a ye wa Ismaila a ko Ismail fara a kan Waliyasa fara a kan wa Yunusa fara a kan wa Lutan Lutu fara a kan kosɛbɛ kira Lutu u b'a fɔ ko Lutu ya tɛ dɛ wa kullan Sodomuya de don Lutu ye kira ye min cira Sodomukaw ma kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn ɲini gɔrɔjɛgɛ ni baarakɛlaw olu ka jamakulu o ka dugu de bɛ wele Sodomu kira mun cira olu ma a bɛ wele Lutu Lutu ye kira de ye mais u b'a fɔ ko Lutiya tɛ dɛ mɔgɔ tan ani seegin de tɔgɔ filɛ nin ye ka di Alakira ma ka lisi di Alakira ma kɔnɔna nin kɔnɔna na ko mɔgɔ tan ni seegin tɔgɔ filɛ nin ye a ko mun wa min abaihim ayi a ko nin kelen o kelen wa kullan faddalna ala alamina wa kullan faddalna ala alamin nin kelen o kelen ka fisa ni diɲɛna kɔnɔfɛn a bɛɛ ka diɲɛ bɛɛ bila balansi kelen kɔnɔ ka diɲɛ bɛɛ bila diɲɛna kɔnɔfɛn ka bila balansi kelen na ka kira kelen bila balansi kelen na ko kira kelen daraja ka bon ni diɲɛ ma o kolo fɛn bɛɛ lajɛ Mamadu e fana kɛra kira ye ka fara olu kan wa innaka lamna al mursalina suratul yasin aya 7 ko sura 36 aya 7 ko e fana kɛra kira ye ka fara olu kan Ala kira fana ka fisa ni diɲɛna kɔnɔfɛn bɛɛ ye a kelen ka fisa ni diɲɛna kɔnɔfɛn ye tɛmɛna ye a ko ninnu filɛ nin ye dɛ wa min abaihim olu faw mɔkɛw wa zuriyatihim u denw mɔdenw wa ikwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim a ye ninnu de bila siratigɛ tilennen kan Allah e Muhamadu ye mais o siratul mustaqima ni jumɛn de don o siratul ye jumɛn ye kabako kosɛbɛ pour que i ka da la k'a fɔ o sira nin a tɛ se ka kɛ dibi kɔnɔna na dibi tɛ dɛ fo yeelen de ka di Alakira ma walasa a k'o sira ye o yeelen nin ye jumɛn ye i bɛ taa suratu Nur a sinna k'a fɔ ko nɔɔrɔ Allahu akbar nɔɔrɔ bɛ bɛn kɔrɔnɛ sura jumɛn ma a bɛ bɛn kɔrɔnɛ sura 20 ani 4 o bɛna nɔɔrɔ d'i ma Muhamadu o nɔɔrɔ in dɛ i b'o nɔɔrɔ de kɛ k'a kɛ yeelen o nɔɔrɔ nin ye jumɛn ye pour que e k'o nɔɔrɔ faamu i bɛ taa musow yɛrɛ ka sura ta suratu nisa ye a verset 174 ya ayuhan nasu a m'a fɔ ko ya ayyuhal lazina amanu sisan dɛ a ko aw adamadenw bɛɛ aw bɛɛ a ye lamɛnni kɛ ko aw adamadenw qad ja'atukum maw'izatun min rabbikum yamarukan nana ka bɔ aw tigi Ala yɔrɔ wa anzalna ilaykum nuran a ye min jigi ka bɔ ale Ala yɔrɔ a y'o kɛ nɔɔrɔ ye Allahu akbar min bangelen don ni ɲɔgɔn tɛ min ka bon nɔrɔ belebele Allahu akbar n y'a jigi aw kan fɛnba de bangenen don o nɔɔrɔ de ye Kuranu ye siga t'a la donc a y'o nɔɔrɔ de kɛ sisan Nur suratu Nur Kuranu sura 24 a verset 46 Alakira ye duwawu mun kɛ Alakira bilara ka mɔgɔw wele ka na siratigɛ tilennen min ma ni Alakira yɛrɛ y'a ɲini Ala fɛ Ala ka ale bila o siratigɛ tilennen kan i n'a fɔ a ye mantonw mɔgɔ kira bababaw bila siratigɛ tilennen kan cogo min na k'a ka ale Alakira fana bila o kan idina siratal mustaqim an fana don o don an bɛ segin ni kuma kelen Allahu akbar
mais aw bɛ nin kalan aw bɛ tila ka taa don malikiya ka sira est ce que ba kalama kabako de don sa ye Allahu akbar e bɛ nin duwawu kalan e bɛ tila ka fɔ ko e ye maliki ka sira mɔgɔ ye an k'a lajɛ ni maliki ka sira mɔgɔ yala o de don wa quoi tuma min a ye nin a ko ko Mamadu i ka duwawu jaabira parce que a kɛra ma wajibi ne ka sira tɛgɛ kilennen ye k'a d'i ma parce que ni ala yɛrɛ de y'i bila ka cidenya la sira tɛgɛ kilennen bɛna yiri i la i k'i sen da u sen da nɔ na chapitre 6 minnu tɛmɛna minnu tɔgɔ fɔra ciden 18 minnu tɔgɔ fɔra ye ne a fɔra ko o bilara sira tɛgɛ kilennen kan dɛ ko Mamadu i sen da u sen da nɔ na fabihudahum iqtadi tugu kɔ i bɛ kanda i bɛ kanda i bɛ siratigɛ jɛlen ka sɔrɔ kanda ɲɔgɔnna ladege i bɛ siratigɛ tilennen sɔrɔ mais o bɛ se ka sɔrɔ cogo di fo n ka yelen de d'i ma Allahu akbar parce que a bɛ dibiw de kɔnɔna na tiɲɛ usayi kɔnɔ sɔrɔ tan ni naani a ye fɔlɔ Ibrahima a m'a fɔ ko a ye kuma in daminɛ ni Ibrahima ka baro ye a ko Ibrahima fɔlɔ de kandara ka kɔn ye Mamadu ɲɛ a sɔrɔla ka ciden tɔw tɔgɔ di ka jigin o Ibrahima an ka taa a ka sura yɛrɛ ta sura tan ni naani verset fɔlɔ a ye mun fɔ alif lam ra nin ye arifu 3 ye kosɛbɛ a bɛ mun fɔ kitabun anzalnahu ilayka ko a bɛ kitabu de ko fɔ min jiginna e kan litukrija nasa mina kɔfɛ zulumati e ka mɔgɔw bɔ dibi la ni a ye dibiw la ni ale ye ka taa ni mɔgɔw ye ila nuri a ma fɔ ko yelen de ye kuranu ye litukrija nasa mina zulumati ila nuri maintenant o nɔrɔ in mun de don quoi mun de don hali sisan an ma siratigɛ kilennen faranfasiya ka di an ma siratigɛ ye walasa an kana fili Allahu akbar donc sisan i bɛ taa kuranɛ nɔrɔ yɛrɛ de ta suratu nur a bɛ se 46 ala ye mun de fɔ yen sisan laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim a ko Mamadu Lamini dɛngɛnɛ ɲɛ kɔni ma ne Alahu filɛ ka ayaw jigi e kan ni tiɲɛ jati laqad tigɛ a kan anzalna laqad hali i kana siga Mamadu laqad dala laqad laqad yɛrɛ a bɛ mun de ko fɔ a bɛ sinsinni de ko fɔ tawkidi do k'i kana siga quoi balimakɛ e mun sigilen filɛ nin ye n balimamuso e mun sigilen k'i kana siga quoi k'i kana yɔgɔyɔgɔ quoi Allah ko ayaw de bɔra ala fɛ ka jigin alakira kan aya minnu jɛlen don nɔgɔ t'a la fasayi mina o aya ninnu de kɛ ka maa bila sira kan maa mun ye ne alaja o sira ye jumɛn ila siratin mustaqim tiɲɛ o de ye siratigɛ tilennen ye misali e bɔra ka seli wagatiw di mɔgɔw ma sira a ye nin mɛn dɛ o ayaw de b'a fɔ ala kɛra yan summa atimu siyama ila leyli sun don n'i ye sun don i bɛ sun tigɛ su fɛ tile bin tɛ tile bin n'i ye sun tigɛ tile bin i t'a tiɲɛna Allahu akbar mais a ma fɔ ko ala kira ma siratigɛ kilennen ye a bɛ ayaw de bɔ ale ala yɔrɔ ka jigin mɔgɔ min y'a f'i ye ko sun bɛ tigɛ su fɛ a tɛ se ka dalilu dɔ ma ko a yɛrɛ de ko ala kira de y'a fɔ don dɔ la ko k'o to sun na ko sun tile binna ko ala kira ko a ye teliya a ka sun tigɛ sani sitanɛ ka sani sitanɛ ka sun tigɛ aw ta ɲɛ jɔnni y'a f'i ye ko sitanɛ bɛ sun ni sitanɛ sun na a tɛ don janama kɔnɔ ala kira yɛrɛ ye ala deli walasa ale kana fili ko fɔ ala ka ale kanda ala ko d'accord n'i kanda ni ayaw de aya jumɛn de y'a f'i ye ko sitanɛ bɛ sun kuma tɛ ko sun bɛ tigɛ tile bin ala tun y'a f'i ye kɔrɔnɔ sura 2 suratul bakara tu a bɛ se 287 ko summa atimu siyama ila leyli ye sufɛ de i bɛ tigɛ sufɛ Allahu akbar dibi dumi na fitiri tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ dɛ tiɲɛ ni fitiri seli ka to munumunu na fo i b'i ka i ma ye u bɛ yala i bɛ to ka o y'a sɔrɔ a gannen don i da la o de dun o y'a sɔrɔ ɲɛ kumuna dɛ awɔ ɲɛ kumuna o y'a sɔrɔ ɲɛ bilennen kosɛbɛ b'a tigɛ su fɛ de a ko Mamadu n'i ma kɛ ten dun taa kuranɛ sura 18 i b'a verset 103 104 105 ko Mamadu a fɔ dɛ hal nunabbi'ukum bil aksarina a'malan yala i b'a fɛ ka ne ala ka aw kibaruya maa kunkan ko la maa minnu ka baara u ka cɛsiri zoro de don wa allazina dalla k'a sɔrɔ a cɛsirilen don ala ko la kɛlɛ ko
kamina an santani shegi ko amadel ka sungal kilembla e ka sungal kilembla depuis santani shegi e shibe sambi shegi na wala sambi worani don wala sambi wolumla e bi shidembe ke be sutra klebi e ka para be chenendo je esi ba kalama ha ala mun fleni ko ibi do ala ka sago de la ala te do i ka sago la fo ka jiya wuli te fen do miri ka fo ni ne akete o de kai ala ka do i sago la ay ni fiye i ba kete ni ba kete bu ka ba ajefe Allahu akbar e munafiki ade i ka su tige su fe e ko ka ko ibi do ni o fo e so wa ni islam ila ko su fe de o de tebe de fle ni ya ne kono e klara ka fo kira kile kuma were la kaya fo nte aya ko ne ala be ikana ni aya de ko sabe e tele ka ko enye mo kandara ni aya de tiens fi mutiga shofa de ni mo malamin ko ala yayi ko yala aba fa ka don ma jonne be ni aka chesiri fu anikle ala ko la chesiri fu de don kasoro ayere bolo akai ko sabe amita na don allazina dalla sa'ihum fil hayati yalendo ka fo barani kai وهم يحسبون انهم يحسنون so be nusuna fo be ka bo kala maka ka sunin ko sebe abisanga gese do de pula ko he hanga shunu ko te suma digila biwa alfa na be kale sunin ko sebe na bi to ni bela de akli bi dro ko dugu bela bela ko gola chira bo kana la me bo kana ta be giri c'est-à-dire que kengele ba ani tamaro ani takwa apolo fulo bara ni kai Allahu akbar alhamdulillah bisun ko na ko madigi ne ko na fi ne ko asun tiga ne la de Allahu akbar kasoro aka chesiri ne aka ko aka mi no akera fuye pasai ala ya faye kaka suni tiga sutu ala ya tiga klebi bara chena parce kala kalila parce ko de fora mais ala ko ni e kana min aya la abana uma Allahu akbar سورة البقرة شوفي كم من يوكا بارك فيه آية كمان دورو كورنا سورة تاني شيء آية كمان دورو أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه آية من بورا على فده وتيجي على فده كو ونانا مرتي او آية لا كو كافريرا مرتي كم وبانانا يا نيتي آية نيتي على كا آية لا سيرتك أصونا فاندولا كورنا سورة فلاب آية بيشيجي دورو أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فاندولا كبان فاندولا وا الله أكبر أفرا كيكا سون إسرائيل أمة وأفرا كوني سون سون تيجي سوتة إبي با أمة أو كافر دفلني يفكر أفيما أيره كافر يره هكذا كيف شاما نايا كاو نيكام كوي نانا كيسة فيه كاكراموت سكا كيسة مولي أي تاداما ليلي شوفلاي sungi tige sufene ala de kote boko ni ma keten ko aya nyechi ka bo ala ka aya kan ka bara fude ko kiyama jodo ne ba ke tugudi ko balansiti sigai parce que ka bara shimai fala nutima allah yawm al-qiyamati wazna balansite ye emme shunti klebi janama direct sikatal ak e ka bara timine timine ala te do e ka sagoyala e de ala sagoya inde ke ko ala sagoya dum abe korna sura fla Suratul Baqara ayat keme bisigi ni wonula abe ama dalga ni me ni ma dalga fuire laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim uzal kabako laqad kotika dalako kika ala ya aya ojigi e Muhammadu kan ani emin be kan lamenike sisan yeli nyenwe ako ala ya aya de bo ayoro ka jigi ala kira kan aya mu jeli lu nogo tala ko ale bo aya de kaka mabla sira kan sira mu kilelendo ko sabe o aya ba fiye Muhammad lamin ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi salata wa nasru mugani kono to verset binna ni duru Muhammad seli jo ne ala ka aya o kala ne min wahira ka bla kitabu kono nana iko kala ika seli wali nayi o seli ni ba ke wala tajhar bi salatika wala tukhafi biha wa tabi bayna zalika sabila kana perni seli ni kala kai wa kana gundu seli fanchite gundu et dans ta salat ne récite pas avoir été l'élu à Bespato mais cherche le juste milieu entre les deux. Aw dum seli fana gundu
aw dum be lasara gundu o fana tɛ aya ni ye to laban fila be gundu o fana tɛ aya ye ala ko ke kana seli gundu muhammad a fo ye ko o kana pera ni seli kala ka wa seli kala kan te gundu cɛ ni muso bɛɛ a bɛ Allahu akbar cɛ Allahu akbar a kabako a ko mais o min filɛ nin ni kɔrɔna nin an ka taa n'a ye hali sisan dɔɔni a ko mun min e m'a fɔ ko ala ka sira tilennen ne k'i bila a kan wa taa kuran sura 6 ta a aya 126 kɔnɔ sura 6 suratul an'am aya 100 ani aya 20 ani aya 6 suratul an'am bogon ko fo sura wa hadha siratu rabbika mustaqiman wa hadha siratu ay ni meda ka filɛ nin ala de bɛ k'a fɔ sisan rabbika itigi ala ka sira kɔni o filɛ nin ye mustaqiman kilenlen don fasai kad fasalna al-ayat ala k'a fɔ ko o sira in tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ayaw de don liqaumin yazakkarun ka taa maaw kanu na minnu mi da ka miiri minnu bɛ miiri minnu bɛ hakili ko ale ala ka sira ye ayaw de ye quoi o don bon d'accord n balimakɛ e mun sigilen filɛ nin ye a fɔra e ye ko seli bɛ gundo seli bɛ gundo aya de don wa aya tɛ yanni karamɔgɔw ka yanni diɲɛ tɔ banni cɛ minnu fatɔra olu ko tɛ dɛ minnu bɛ balo la sisan yanni diɲɛ tɔ cɛ e min sigilen filɛ nin ye karamɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ se k'a yir'i la kuranna kɔnɔ ko seli bɛ gundo a tɛ yen Allahu akbar karamɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ se ka yira e la kuranna kɔnɔ ko sun bɛ tigɛ su tile bin a tɛ yen hali Maka Maka kɛ min fɛ sa Madina ko kuma to yen cɛ bɔra yɔrɔ min na nkalon bɔra yen de ka na d'a ma Allahu akbar al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan o don larabu ye kafiru awɔ munafiqu don wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasulihi min jiginna e Muhamadu kan ko siya dɔw bɛ yen arabu a ye nin mɛn dɛ ala ka kumakan ye min filɛ nin ye min bɛ ka jigin e Muhamadu kan ko siya dɔw bɛ yen min bɛ wele ko arabu ɲɔgɔn ko kafiri tɛ yen wa arabu ɲɔgɔn munafiki tɛ yen a ma deli ka nin mɛn an y'a mɛn a bɛ kɔrɔna sura kɔnɔntɔn aya 90 ani aya 7 mais o ko k'o ye burusi kɔnɔ mɔgɔw de ko o ko k'o ye burusi kɔnɔ mɔgɔ donc a aya 101 ta wa mimman hawlakum min al-a'rab maradu munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq maradu ala an-nifaq wa min ahli al-madinati madina kɔnɔna na u bɛ madina ye burusi ye ayi ko larabu ninnu bɛ hali madina kɔnɔ awɔ madina ye burusi madina ye ville duguba ko o arabu ko olu ɲɔgɔn ko munafiki tɛ mɔgɔ min bɛ don ko kɔnɔ ka kɛ i n'a fɔ a bɛ ko fɛ k'a sɔrɔ a t'a fɛ o de ye munafiki ye wa ko o siya ɲɔgɔn ko siya tɛ yen min bɛ fɛn kɔ min jiginna ala kira kan min jiginna ala kira kan i b'a kun dɔn suratul fatiha fo ka taa bila suratul nasi la kɔrɔna kun n'a kun kɔrɔna tɛ arabu ka bonya fɔ a t'a fɔ kɔrɔna bɛ arabu ka gosi de kɔ a b'a fɔ ten de kɔrɔna bɛ israɛl ka denw baro de bɔ kosɛbɛ yakuba denw y'a bani israɛl y'a bani o de falen don kɔrɔna kɔnɔ arabu laqad atayna bani israila alkitaba walhukma wannubuwata warazaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala al-alamin tuma na kira a ma fɔ ko aya de dira kira ma wa aya jɛlen ani duuru suratu jasiya tan ni wɔɔrɔ nin bɛ yen a ma fɔ ko aya jɛlen de dira ala kira ma a fɔra aya jɛlenw kalanna don min na taa kuran sura 10 ta i b'a verset 15 ta wa iza tutla alayhim ayatuna bayinatin tuma min na ala kira nana ka aya bangelenw aya jɛlenw kalan mɔgɔw ye qala allazina la yarjuna liqa'ana mɔgɔ minnu ma limaniya ni nin ye quoi ma limaniya ni ala kun bɛ ɲɔgɔnyali ye olu y'u kanto iti bi qur'anin ghairi hadha aw badilu ko ala kira kɔrɔna wɛrɛ nati n'o tɛ an tɛ jɛn ni nin ye Allahu akbar arabu de filɛ ka kuma nin kɛ kɔrɔna yɛrɛ kɔnɔna na kɔrɔna sura 15 sura 10 suratu Yunus ka sura a verset 15 o ko ala kira ka nani kitabu wɛrɛ ye min tɛ kɔrɔna ye Allahu akbar walama aw badilu k'a ka a yɔrɔ dɔ falen falen
ko wala o be jɛna ye ola mi sɔn larabu de bɛ ka nin fɔ ala ma fɔ ko larabu ye kafiru ko mun jiginna e kan k'u t'a fɛ wa u t'a fɛ kɔrɔnɛ sura kɔnɔntɔn aya 90 ani aya 7 a ye 97 o ma fɔ e ye larabu tɛ kɔrɔnɛ fɛ o fɔra o arabu de ko ala kira ka na ni kitabu wɛrɛ ye min tɛ nin ye walima a k'a yɔrɔ dɔ falen ala ye mun de fɔ ala kira ɲɛna o yɔrɔ kelen comment da f'u ye ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi papa k'a tɛ se ka bɛn Allahu akbar ne tɛ se ka na ni kitabu wɛrɛ ye wa n tɛ kɔrɔnɛ yɔrɔ foyi falen ni tuma ye abada ne t'a kɛ in attabi'u illa bari sabu ne kira tugulen bɛ wahayu de kɔ inni akafu ne bɛ siran tigi ala ɲɛ in asaitu rabbi azaba yawmin azim bukari ka kitabu kɔnɔ wahayu de b'a kɔnɔ ate maliki ka sira kɔnɔ aya de b'a kɔnɔ ate wahayu da ye kɔrɔna de wa uhiya ilayya hadha alquran wa uhiya ilayya hadha alquran kɔrɔn sɔrɔ wɔɔrɔ aya 19 ni ne ye wahayu ye kosɛbɛ yɛrɛ de ko ten ko wahayu kitabu kelen min nana ale ma ko ye nin ye kosɛbɛ bon ale kira ko k'ale bɛ siran ala ɲɛ ale tugulen bɛ wahayu de kɔ jati e ka nin bɛ wa n tulo b'a la ne k'a faamu yɛrɛ de tuma min a ye nin fɔ o ye réunion kɛ kɔrɔna sura 8 kɔnɔna na suratul anfal a verset 30 a verset 30 arabu ye ɲɔgɔn ye maka kɔnɔna na ko k'an bɛ mun de kɛ cɛ in na dɔw ko an ka cɛ in don kaso la kosɛbɛ ko muhamadu an ka don kaso la an ka don kaso la n'a gana a bɛna sɔn dɔw ko heyi nin tɛ kaso ko ye koyi ko cɛ in an ka faga ka bɔ an cɛ la pewu kɔrɔna de bɛ ka nin f'i ye kɔrɔna sura 8 verset 30 tuma min a banna ka kɔrɔna falen dɔw ko heyi ko an ka gɛn de ka bɔ maka yan an tɛ fɛ ka nin kuma mɛn yan fiyewu an kana faga an kana don nɛgɛ la parce que o y'a sɔrɔ kɔrɔna b'a f'i ye kɔrɔna sura 8 aya 5 mɔgɔ dɔw tun tugura ala kɛra kɔ ka ban kɔrɔna nɔfɛ kama akrajaka rabbuka min baytika bil haqq donc n'u y'a faga a bɛ kɛ mankan ye o fɔ k'u k'a gɛn ka bɔ maka a ye nin kuma nin mɛn dɛ kɔrɔna tɛ kɛ nin baro bɔ i ye a bɛ k'a bɔ donc tuma min na ala ko k'o ye dabali tigɛ ni ala fana ye dabali tigɛ parce que dabali tigɛ la ala ye ne wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ala ka laɲini de kɛra u kana don kaso la u kana faga mɛ u k'a gɛn ala ko ne de y'a kɛ ten kɔrɔna sura 8 verset 5 suratul anfal ko ne y'a latigɛ a ka kɛ nin kɛcogo la o kɛ e gɛn tiɲɛ kama walasa tiɲɛ ka taa bange o de kosɔn u y'a gɛn maka kɔrɔna sura 9 bɔ fiyɛ aya 40 don min na a bɛ bɔ ani mɔgɔ kelen de bɔra maka kɔnɔna na a y'a yɛrɛ sɔrɔ madina o de kosɔn a bɛ ka fɔ i ye ko ala kɛra e bɛ yɔrɔ min na madina duguba in na dɛ arabu kafiriw fana bɛ yen a bɛ yen arabu munafikiw bɛ madina kelen kɔnɔna na kɔrɔna sura 9 aya 1 a y'a yɛrɛ sɔrɔ madina a y'a yɛrɛ sɔrɔ madina tuma min na makakaw kuloma jɔlen tora o y'a ye ciden bɛ ka fanga sɔrɔ tuma min na o minisara kun min na o m'a faga o de kosɔn o ye kɛlɛbolo wuli maka kɔrɔna sura 3 de b'o f'i ye an bɛ siratul mustaqima kan dɛ o y'a kɛlɛbolo de labɔ maka ka taa madina datugu suratul Ali Imran aya 100 ani aya 27 aya 124 aya 100 ani aya 25 o taara don min na o y'a sɔrɔ ala kɛra jama mun nana maka madina datugu cɛ yɛrɛ la o don tile ma ale ni o jama kɛlɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que jama baden de nana ka bɔ maka o nimisa kuma na o ma ala kɛra faga kan mɛ o taara datugu madina ala kɛra mun de kɛ o don ala kɛra ye wele ma dakɛ a tigi ala la kɔrɔna sura 7 aya 123 ka jigin a ko ko ne tigi ala ko madina datugura dɛ ka datugura an dun bɛ cogo min na bi an man ca dɛ an man ca dɛmɛ don anw na an dɛmɛ ala ko mɛ ko e mɔgɔ bɛ fɛn jumɛn na muhamadu muhamadu ko ala ma ko ni ma an dɛmɛ ni mɛlɛkɛw ye a ma ye bi dɛ a ko awɔ a ko joli 3000 ala kira ko an dɛmɛ ni mɛlɛkɛ 3000 ye ala ko d'accord n bɛna sɔn n bɛna aw dɛmɛ mɛ aw b'aw positionner kɛlɛ kama a ye kɛlɛ déclencher dɔrɔn n'a ye kɛlɛ déclencher dɔrɔn ne ala bɛ mɛlɛkɛ 5000 de ci aw ma e ba 3 de ɲini fɛ mɛ m'a kɛ 5000 ye mɛlɛkɛ 5000 de jiginna ko mɛlɛkɛ kelen o kelen a ka kɛlɛ minɛ a bɛ cogo min na ani dɔ in ta tɛ kelen ye a tɛ kelen he kabako ko mɛlɛkɛ ninnu jiginnen suratul anfal kɔrɔna sura 8 verset 50 a ko mɛlɛkɛ ninnu jiginnen o tun bɛ ka mun de kɛ kafiri ninnu yadribuna wujuhahum mɛlɛkɛ bɛ sin ka i gosi ɲɛda la baw i kan bɛ kari i bɛ bin mɛlɛkɛ dɔw bɛ mɔgɔ gosi a wa adbarahum k'i ci i kɔfɛla la i nugu bɛ tigɛ i kɔnɔ a kɛra ten tiɲɛ donc nin bɛɛ de kɔfɛ kira
kira ye fanga sɔrɔ ka a labɛn fati nana quoi fatu maka a bɛ kɔrɔna sura 48 verset 1 fo ka taa bila 27 fatu maka a bɛ yen ala kira a fɔra ye tuma min na wagati nana janya a ko n bɛna i lasegin parce que a tun ye layidu d'a ma kɔrɔna sura 28 suratul kasasi verset 80 inna allazi farada alayka alqur'ana laraduka ila mi'adi ala mun ye kɔrɔna wajibi e Muhamadu kan dɛ ne b'i segin ka i nati dugu in na parce que o b'a sɔrɔ a gɛnna ka bɔ maka kɔ ala ko a ye n bɛ layidu d'i ma Muhamadu i bɛ tila ka na maka minɛ o maka minɛ de bɛ fatu maka kɔrɔna sura 48 verset 1 ka taa bila 27 don min na nana maka minɛ o don kuma caman kɛra dɛ jama caman donna mɔgɔw donna izaja ana surullahi wal fatu wa atanasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan jamakulu de donna o y'a sɔrɔ u baga fagara u tɛ se kira la bilen ko bon jamakulu mun donna dɛ a sɔrɔla ka ladɔnna ko kafiru de munafiki de mɔgɔ min bɛ don ko kɔnɔ ka kɛ i n'a fɔ a b'a tɛmɛ a t'a fɛ Allahu akbar o de kosɔn hadisa kitabu si tɛ yen min sɛbɛnna ko nin ye hadisa kitabu ye a bɛɛ kɛra san 200 san 100 ka jigin 300 ka na ninnu bɛɛ sɛbɛnna o wagati donc tuma min na alakira o y'a to yen alakira ka soma yɛlɛmana a n'a ka mɔgɔ gɛlɛnw soma yɛlɛmani tuma min na o tun ye mun ɲini kira fɛ k'a ka na ni kitabu wɛrɛ ye ni kira banna o y'o kitabu de sɛbɛn ka di anw ma yan Allahu akbar arabu ka baara don kafiri munafiku ala yɔrɔ min na dɛ ale kira ko dɔwɛrɛ tɛ ale bolo wa a tɛ kɔnɔ falen a tɛ se k'a yɔrɔ dɔ falen a man k'a ye fana k'a ka na ni dɔwɛrɛ donc a banna ka na ni min ye arabuw na ni o de ye ka di an ka karamɔgɔ ma yan ka financement d'a la Allahu akbar o de ye bulugulu maramu y'an bolo yan Fatul Jawadu Samurdani Arsala n'i bɛ fɛ ka taa iraniyɛnw fɛ i bɛ taa kalan kɛ olu bɛ Najul Balaga ni Usulul Kafi kitabu dɔw de don u b'o de d'i ma ani Sagalani o bɛ sɔrɔ ka financement d'a kan i bɛ na yan i b'i ka misiri dayɛlɛ i bɛ jalamugu siri i b'a fɔ k'i fana ye kira bɔnsɔn ka mɔgɔ défenseur ye ko Ali y'a dɔn ta Hussein y'a dɔn ta Hasan y'a dɔn ta a bɔra ta an ba Fatima u bɛ to o de la n'i taara Maka yan fan na n'i ye kalan kɛ olu b'i kalan Bukari ninnu ni Muslim ninnu u b'a fɔ ko kɔrɔna ma walawala u b'a fɔ k'i ka kɔrɔna to yen parce que kɔrɔna man di u t'a fɔ cɛ tɛ dɛ mais u b'a fɔ ko non o to yen ko nin ma walawala o to yen donc u bɛ Bukari d'i ma u bɛ Muslim d'i ma u b'a fɔ ko bon walasa e ni iraniyɛnw hali a ka fini don cogo kana kɛ kelen ye dɛ olu bɛ jalamugu de don ka finibaw dɔ don ka fimaw dɔ don yan ka to tan u bɛ jalamugu dɔ meleke u kunna o ye iraniyɛnw ye Maka kaw olu ko ko ayi ko a to o cogo la dɛ i bɛ ka kurusi bɛ tigɛ i bɛ bonbonsi peɲe i bɛ to k'a kɛ ten i bɛ fukalen dɔ coro i kunkolo la o bɛ Bukari d'i ma ka Muslim d'i ma o bɛ na financement d'i ma i bɛ madrasa dayɛlɛ i bɛ to k'a fɔ k'ala rasul o ye kɛlen super wahabiya ye o ye wala wahabiya ye sini si tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ kɔrɔlɛ de ye tiɲɛ ye a ye nin mɛn dɛ a ko Muhamadu komi e y'a ɲini fɛ ne k'i bila sira kan a ko i tigi ala ka sira filɛ nin ye kɔrɔlɛ sɔrɔ wɔɔrɔ a ye 125 wa haza siratu rabbika mustaqima qad fasalna al-ayati liqaumin yazakkaruna ko ayaw de don siratigɛ tilennen de ye chapitre 6 verset 126 a bɛ suratul An'am a ko Muhamadu Lamini o waayi mun filɛ ka d'i ma dɛ Kuran sura 47 aya 47 aya ni retenir sa ne gelen koyi 43 nin kadi dɛ 43 sura 47 aya 47 aya 47 ani aya 44 nin bi sura in tɔgɔ ko suratul Zukhruf kuma jumɛn de bɛ yen fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu lazirun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun ako Muhammad Lamin fastamsiku billazi isoko jafera inorola ikole ala wayu kitabu ni aporo akan kana so ale fiye ka bawo cɛ isoko ala kɛlɛ iparo kan kɛlɛ kana ni bila de maasi ye dɛ barisa budu ila siratin mustaqim ko korna de siratigɛ kilennen ni misali mɔgɔ ye ala fɛ cɛ a kɛlɛ wa wa innahu lazikrun laka wa liqaumika
وسوف تسألون. Korna in dira ani ika manto mogoma. So. Munun bika foko Muhammad Rasulullah ko korna dira aw makake hakili jige ale Muhammad ani aw yere. Ko bari sabudu kiyama jodon ko nebe ne ala beta adama dew nyinga korna ko indila. Sigatala. Soni ala soni. Usal yakin do saya mana na dron. Jo kene do niye Bukhari ka kitabu yere me. I jole be boke. Ibi yere kirika ko mi manne. Parce que Bukhari ka kitabu aya ta kono. Ate. Muslim ka kitabu aya o ta kono. Ate bo ala yoro. Ama boy. Edum blaraka ala bato kira yere blaraka ala de bato. Ala ka sharia kitabu. Kira yere de ya nyine ala ka le blasira kile ne ko bo ne ka sira be aya de. Abe iba ko mun me ko aya de abi korna kono ki kana o te ne ka sira ne ala ka sira te uye. Allahu akbar. Ki ka farasran sen na de. Afara Quran suratul Maida aya tan woro. Hey. Anna na ka fiye ni be seli ni kile jora e kunjema ki ka seli ala de kote ko. Awo. Wa ki ko matrafa. Sigatala. Ni be seli kana ka seli gundo. Awo. Maka kote Madina kote. Comme afara kira e kaka nimine ala na ka manto e. Anga je ka kuma lamɛ sisan. Kira yɛrɛ ama fato fo ay bala ko do ye ko. Aha. Uzaz. Ko bala ko be yoro mine ba do. Korna sura mugani duru. Ha? Ay be saba. وقال رسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ako ya ne tigi ala ne ala kira mangane korna yera kono na wa qala rasul kira mangane flene korna ako ya rabbi ya ne tigi ala inna qaumi ne kamanto mogo nu ko tewa tazu hazal qur'an mahjura ko korna ke bulu ko fet sikatala o korna bla kira ko ale kamanto mogo e korna bla Allahu akbar. Ama fato ayaye jama munafiki munun dona unu ka plan de dona ne ala kira te do mina o to mi ne ala kira fa o ba ke o yo de ke Allah ne kita ko min te Qur'an ni depuis abalo lembe ayaye fa kira ayara ma wahyi kira ka bla Qur'an kono kira ne ko ale ka manto mo Qur'an ke bulu ko feto taye u banala mena ko munge o tukura o ni do ko me ala so la ka fa ye ko e ko Muhammadu ko nyebe dinna de ko ni te ko kuray ko e ma bukika manto mo ko korna ke bolo ko feto be de mo fo newa kira ko awo ko ni te ko kuray muna wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yubaduhum ila badin zukhrufal qawli ghurra ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. نذكرنا سورة ورقنا كما أنا آية ثانية سورة الأنعام. أكو محمد إما فوق إيكا مانتو موي كورنا منك أكبركوا فتو فيوا. وتكلا كورنا إما فوا. أوا. ala ko tiendo ko nin te ko kroye ngira yala ko Muhammadu ne ala nabi nyima nin ci dugu kono sanfa o kana adama den ka fo ko ne ala ko te ko fo jugu fa de ka wule a contrôle ko me o jugu ye mo yara te e ra ka mo do adama den de adama den shaytan ani jina shaytan wulu dama de fara de ko fara nyogon ka ala yi kew ci ani mi o fana be do were gan yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli qururan yeye ukoko kube adidi nyomo be ko glan ka didi nyomo imaye ko Abu Hurairah de yame awo Hasanda o yame Ibn Abbasida o yame Umar ibn Khattab o yame Ibn Abbas bolo Ibn Abbas yame kira bolo Bukhari yame o de bolo ko ka sebe ako Muhammadu kabe ni choyela ko adama dum setan ani jina setan fana be wayi kitabu glan wuyerale mais o ba ngoro ede la ka foko ede kote ko sabe parce que ni ma fo kira kote valeur c'est droit donc mais
comme tu sais qu'à faut quoi ala de côté parce que ni ko ala de côté o ya aya de o sura ya ko ngalo de ala dun ko ala ka kira intengo fo dina na fa ka ke wahyi wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kono chapitre 53 verset 3 4 suratul najm no kira te kuma fa ka ke wahyi ka nama na kira wahyi avec aya de parce que kira ko Muhammad Lamin ma ya Muhammad Lamin ko ama ko Muhammadu afode ay shay'in akbaru shahada fan tu de be min kanga min ka bum sharia la ko ala de be ka Allahu shahidun bayna ala yi kanto Muhammadu ma ko ne ala de ka bum tempe la jile ne de ka bum ala kira so la ka fo ko bon no de do ne ala e de ka bum ala ere ne Muhammadu shere ne ne adama dew che ne ni munu ye nyogo ye nyenwe ala e de ne Muhammadu shere do wera ma wahyu kan nan ma wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi kuma feni ye ka fo korna konona na ala kira yi kale ala la ko ne adama dew chelala aw de ko do ne kire ni minu ye nyogo ye nyenwe ko wahyu wera ma kaka nan ma ni korna wahyu te ko so ne ka aw baga ni ale kelempe ye akere ale kelen pew aw ani korona la seli mina yoro min soro korona nana bamako ya ala kira ma se yande nga ko ni korona sere ima kika don ka ko ale kira ma do wera fo ni korona te Allahu akbar ale sere ala soro la ka fo ko che haka korona sura bi woro ni kono to abe binani sabaka tabla binani wulula ningo korona sura woro ayatan kono nintu bi korona sura woro ayatan kono kali kali yoro mana ka fo ko ni korona te do wera ma wahyi kana alema o kuma wera dum sura la ko kira de kote o dum te aya o dum te korona o bugar tigi o lakali comme o ya me dobolo o de ya mine dobolo o de ya mine dobolo ala yo de fo ko wakazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan sayatina al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd ya ko ba jiji nyawo mate ko ka kuma glan ko Muhammadu to kana o kele ko kafiru do korna sura wora aya ke bani tanifla abe kana o kele to fe o ka min glan na ko ngade ala yo na tu kadi ala yo otun bugati te bugari sebe muslim sebe ko se ko to kana o kele ya bara me damne me hadisati ko yera ba fo ko don ko kira balaga ta do soro ka be ka fendo sebe ko ka ko ne muye hadisati yera be ni fo awa sati ko te awa ko ka ko ne ko ay ko be ka kuma sebe ko mu ko ajosi teliala ajosi o ko fa kala ka sebe ko na e wasake ko kira da kote o ko fa bugari sebe na o ko fa abdula ka fendo sebe kafiru du aw ta ko je niye ala ko che Muhammadu way wera ma ke e ni kornate tanzilun min rabbil alamin korna sura bi worne kono aya hinani an aya jinani an aya wulu ako ni way ni bora jewu daba masade yoro ولو تقول علينا بعد الأقاويل ni ala kira tu ye do wera fo min te wahyu ni kandane ala la min te korna ni na أخذنا منه باليمين ala tu min kiribolo boka ala kira min akan fasa juma chakaw ثم o ko fe نقطعنا منه الوتين me ala kira kantike فما منكم من أحد أتي ni ala kira tu ye do wera fo min te korna ni ala ba kantike de الله أكبر muna karamo te ni fo أي أما ذلك أنا mi be korna kono na أبي wakati sira كنا سورة بيوراني كنا تعبنا نسبة سابنا wakati sira mustakima o ye aya de ayado ibe kuma min me karamogo Zinana. aha numa sura ni korna te kana so uli kata bari sabudu muna aha ta Quran sura worota amma se keme ani tan woro Allahu akbar suratul anam tafsir ayati bil ayati Allahu akbar wa in tuti ako mo lamin aksara man fil ardi ni tugura jamala famba ko dugukolo koya yudiluka an sabilillah ku bi filika bo ala sai kan ala ka siratul mustaqima kan pew in yattabi'una no bere tene ko jama famba tugule me min ko kiba do o jigiya de ko an wolo la ka soro a fora nyeta na ya kete o de kai don bo bena kan don bo ya fota ko jama famba be o de kan ko ni e fana tugura o ko e bolo jama famba be yoro o de ke ku bi filika bo ala kai kan pew bari sabudu muna ku be ngalonde kan kube ngalonde in yattabi'una illa zona wa in hum illa yakhrujuna kube ngalonde tike je
diinɛ kɔnɔ k'u bɛ nkalon de tigɛ wa jama fanba bɛ yɔrɔ min na ko nkalon min bɛ yen a bɛ yen n'u wulila dɔrɔn u b'a fɔ k'an wolola k'a sɔrɔ an faw b'a kɛ ten O maa ye an mɔkɛw b'a kɛ tabiya ten sanu hali la maka sɔrɔ. b'a kɛ ten ne bɛ ka aya de f'i ye ala ko seli tɛ gundo ala ko sun bɛ tigɛ su fɛ ala ko n'i bɛ seli jɔ tile kun cɛ ma e bɛ ka e bɛ ko ka hama A bɛ ka siran a ye ko ka Mahamudu a bɛ ka kɔrɔnɛ de fɔ e ye kɔrɔnɛ in jiginna maka ye a fɔra maka ye de k'a ka kɔrɔnɛ falen a banna kɔrɔnɛ kitabu wɛrɛ falenna k'a di aw ma depuis yen fɛ ka na di i ma yan Allahu akbar ala ko k'an bɛ taa ɲininka kɔrɔnɛ de la lahara jɔ don awɔ siga t'a la e ko bugan tigi de y'a fɔ e ko muslim tigi de y'a fɔ i bɔnɛna don e ko non ko bɛ malik aw bɛ malik ka taasira la ala bɛ ɲininka yala malik de cira e ma wa o bɛɛ ye malik ka kitabu mun taa malik mun tun bɛ e bolo aya de b'a kɔnɔna na a bɛ kɔrɔnɛ contraire de fɔ ala b'a fɔ ko a ye jahanamaden minɛ ka taa n'a ye yan fɛ ko jahanama kɔnɔ direct tan tɛ yen tante bokɛ de bɛ yen bokɛ de bɛ yen o la an ka foli bɛ nabaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen nabaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen wagati sera an bɛ dugawu kɛ aw ye aw nana yan ala jati kama Yatimɛw wari nana bɛn. wari ni joli de 6000 6000 600 600 ani 50 ani 50 o de donna yatimɛdenw garisɛgɛ la o de donna yatimɛdenw garisɛgɛ la a garisɛgɛ ma ja kosɛbɛ dɛ 6000 no a ma caya a ma ca a garisɛgɛ ma alimamu ka mɔgɔ bɛ yan wa ni alimamu ka mɔgɔ tɛ dugutigi ka mɔgɔ dɔ bɛ yan wa u ni kelen-kelen dugutigi ka mɔgɔ dɔ tɛ yen wala donc o la organisateur aw minnu bɛ yan a bɛ wari de di yatimɛdenw ma dɔ farala kan jeton dɔ farala kan a ye dɔ farala kan awɔ 100 ɲɔgɔnna farala kɛmɛ kan farala kan voilà donc 6000 700 ani 50 ani 50 kosɛbɛ o de donna yatimɛdenw garisɛgɛ la ni dɔwɛrɛ bɛ yen a ye nana ye an bɛ aw fo ka aw barikada Tiɲɛ. yan kin an nana ni kisi ye ala ka kisi bila yan ka aw barika aw mɔgɔ o mɔgɔ mun nana yan ka ala ka kuma lamɛn ala ka aw barika k'aw ka duw barika k'aw sabati an bɛ kuma kelen de fɔ aw ye diinɛ ɲagamina a mɛnna jama fanba in ko tɛ kɔrɔna de ye ko don bɛɛ ko kɔrɔna ye tiɲɛ ye bɛɛ ko kɔrɔna ye tiɲɛ ye an nana kɔrɔna kɔnɔ kuma de fɔ aw ye min bɛ k'a fɔ ko a lakalila an ma na ne o ye o tɛ tiɲɛ ye nkalon don donc ka daminɛ bi n'i bɛ fɛ ka kisi bari sabu don ala ko k'a bɛ t'i ɲininka min na min kitabu min na a ɲɛɲini i k'a dɔn seli bɛ kɛ cogo di jaka bɛ bɔ cogo di sun bɛ kɛ cogo di hiji bɛ kɛ cogo di a kɔnɔ kosɛbɛ kuma kelen ma fɔ ala ma mɔgɔ si bila fosi la fo a k'a fɔ ye a bɛ kɔrɔna kɔnɔ nin yɔrɔ in na wa kɔrɔnɛ walawalalen don dɛ kɔrɔnɛ suramu 16:89 wa nazalna alayka alkitaba tibyana likulli shay foyi tɛ yen kɔrɔna ma min walawala aw ye Allahu akbar o la an ka an bɛ to ka émission kɛ radio minnu na minnu bɛ fɛ ka émission fana lamɛn an bɛ to ka émission passer radio Kayira la kosɛbɛ 104.4 tiɲɛ 20h20 jeudi o jeudi jeudi su ka dugu jɛ juma vendredi ani radio sewa o ye 105.7 o ye vendredi sɔgɔma 9h kosɛbɛ ka taa bila 10h an bɛ to ka émission kɛ a kan ani bamada donc mɔgɔ minnu bɛ yen ni forfait ka nɔgɔ minnu bolo a bɛ don a bɛ shahidu sɛbɛn walima Usman Bari YouTube kan dɔrɔn an ka kutuba caman de bɛ yen a bɛ suru diɲɛ kuma bɛɛ bɛ yen a bɛ yen diɲɛ kuma bɛɛ de bɛ yen YouTube in kan i b'a a lamɛn k'a lajɛ kɔrɔna kɔnɔ fo merde fo i bɛ sɛgɛn i b'a bila Allahu akbar n'i bɛ an lamɛn i bɛ kɔrɔna télécharger k'a bila i ka téléphone na walima i bɛ taa i ka kɔrɔna san tiɲɛ i b'a to k'a dayɛlɛ i bɛ to ka tugu an kɔ o ko tɛ a bɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ na i b'a dayɛlɛ k'a lajɛ n'i ye min ye a kɛ ten quoi jama fanba bɛ min kɛ o tɛ quoi o ye nkalon ye jama fanba bɛ nkalon kan bi ko tɛ dɛ a yɛlɛmana ka di an ma a mɛnna ni mun la Bukari tigi yɛrɛ de y'a fɔ ko dɔnni b'a ba ala ko alimuna laha bi dinikum kɔrɔna sɔrɔ 49 verset 16 a bɛ ala kalan diinɛ na a ka misɛn wa ma yattabi aktharuhum illa zanna inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a ni bɛ kɔrɔna yɔrɔ kɔrɔnɛ sura 10 aya 36 ko jama fanba tugulen tɛ foyi kɔ jigiya kɔ Allahu akbar k'u sɔrɔ ko nkalon don jigiya kɔ ko bɛ nkalon tigɛ o la ala ka wagati wɛrɛ yira an ka sigi wɛrɛ n'a ye ala ja ni aw garisɛgɛ bɛ an na an bɛ na da wagati wɛrɛ Inshallah n'a ye ala ja han kosɛbɛ n'a ma ala ja an tɛ na bilen yan fiyewu tagabali min na ya rabbi la ilaha illallah tagabali min na ya rabbi